Priča o Hamdi i Ramulju počinje u jednom od mnogih zabačenih bosanskih grada gdje je bio siromašan i borio se da preživi. Da bi nahranio svoju obitelj, Hamdija je bio natjeran krasti drva iz šume svaki dan i svaku noć. Bio je to težak život, ali barem je Hamdija imao svoju ženu i djecu, pa je mislio da će i nešto bolje doći jednog dana. Međutim, nije znao da će ga put prepoznatljivosti odvesti na potpuno drugačiji put. Taj put su prvo našli oni koji su tražili nešto za sebe. Mnogi su dolazili da ga snime samo da bi na njegovoj nesreći napravili korak prema slavi. A onda se pojavio Srećko Stipović, tipičan bosanski influencer koji je odlučio da iskoristi Hamdiju za svoj meteorski uspon na YouTube. Srećko je imao jedan cilj, milijunski pregledi. To je i uspio, jer ljudi jednostavno vole dramu i siromaštvo pretvoreno u komediju. Srećko je to znao i Hamdija je postao njegova zvijezda. Hulk je rođen. Ali kako to obično biva, uspjeh je došao brže nego što je Hamdija mogao podnijeti. U početku je želio biti samo humanitarac, pomagati onima koji su u još većem sranju od njega. Ali kao što to obično bude sa ljudima na Balkanu, ubrzo je odlučio pronaći i način kako se malo opustiti i uživati sam u toj novostečenoj slavi, te se odlučio na sljedeće. Malo njima, malo meni, malo njima, pa opet malo meni. A dok s 5 konvertibilnih maraka otvara live s donacijom, pozdrav šeitani, lopovi, pindilice, streameri, jedna online diploma, 2 marke, hvala. Veliki pozdrav za Meiru Rospi, u stvari selam, nije pozdrav. Radio je Hamdija misleći da to nikome neće smetati. I naravno, to nije prošlo neopaženo. Odmah su se pojavili viralni snimci kako Hamdija prikazuje manje novca nego je bilo poslano. Vista. Amir Hadžić, poznatiji kao Vista, bosansko-hercegovački influencer koji je i sam prošao sve i svašta u životu, to nije mogao da gleda i da priđe preko Hamdijinih malverzacija. Vista je s potpunim pravom osudio njegov postupak javno, te počeo istraživati dalje. Hamdija, nakon napada, odluči se povući i okrenuti se kuhanju hrane u šumi, ali... Cvijete, da Bog da ti Allah dragi. Ž Miro. Nemojte mi se ulizivati sa tim parama. Evo i ovog. Pazi. Nemoj opet da moram. Hvala ti na 50 eura, da Bog da ti Allah dragi podaj. Izudina je izbacila 2 videa. Vidi. Ovaj, ništa u životu nije besplatno. I ovaj ovdje, jučer Zagreb, sutra možemo biti mi, šta se ovo dešava. Ja tu hoću nakon na live-u da pogledam i da prokomentarišem. A imamo ovdje isto, samo malo, OBS. Jel ovo od jutros? Svojstva. Details. U stvari vam je. Jest. A ima ovdje jutros Hamdaga sa TikToka. Slučajno naletio. Eno već. Pa da li je ovaj čovjek normalan? U 10 do 3 eksovi. Pa nisam alkoholičar, čovječe. Ajde. Džaba ode piće bez veze, mislim proljeva se, razumije.
Evo te sunce, te jebo. Falat na 100 eura, da Bog da ti Allah Berića ta podario. Sam da ovo ispozumiram. Da nastavimo dok smo došli. To je izazvalo pad pregleda na njegovom kanalu. Falat na 100 eura, da nemoj više. No, Ništa kako je nije našao mir u smiješno. šumi, tako je pronašao nemir i želju ponovo za slabom i novcem. I tako Hamdija se odluči ponovo baviti humanitarnim akcijama te snimati humanitarne videe. Ovaj put Dnevnica Tabi agentu je legla. Nemojte se to. Osmane, ne jebi muhe. tražeći siromašne iznemogle starce, jer svi znamo, a i Hamdija, do čega će to dovesti. Ego, balkanski mentalitet, kada se Ne spoji, mogu više, stvara Allahan. se Neću, boga mi onaj eksira sleđu. Vrelo mi sve ovdam. Em mi grkljam vrelu, em mi pluća vrela, em evo istomak mi se grije. Nemoj džaba. Ne mogu. ljudi, Mislim, mogu ja, ali... mentalni produkt koji ne dozvoljava da jadni narod pati, a kamoli da gledamo neku staricu sa štakom kako jedva korača kroz život. Evo, I već sam tako je pola. pronašao baku Maru, Prezvezi, staru prezvezi. ženu koja je imala jedva samo krov nad glavom. Odlučio je prvi pomoći kako bi subliminalno utjecao na ljude da i sami to urade preko njega. S tim je ponovo Neću joj pokrenuo moć svoju metriku na YouTube. reć šta imam. Ogroman broj pregleda, ogromna dodatna zarada. Ali naravno, tu nije stao ni Vista, koji Već mi omrzlo nije mogao da ljevat. spava dok je Hamdija opet uzimao simpatije ljudi. Onda se pojavio gospodin Polak, Adox TV, Ramić i mnogi Eno drugi i tebe, koji Adokse. odlučuju i postaju pravi Sherlock Holmesi, istražujući humanitarne prevarante i sve sumnjive osobe koji profitiraju na tuđim nesrećama. Ubrzo su svi shvatili A što ti, Zeuse, vaki linč radiš? Malo samo ja to ne kontam. Arela, da je nemoj... to bila onaj, samo još jedna velika farsa. Nemoj. Hamdija se odlučuje da otvori lažno humanitarno udruženje. Mahao je sa pečatom i papirićima. Što lažeš na čovjeka da je lažno kad je pravo? Eno ga i sad radi. Da bi zaslijepio javno. No, Vista i Adox i ostali su ga ubrzo razotkrili. Naravno, Ma Hamdija šta nije smo mi razotkrili linč radili obični na čovjeka? odustao, povlači se na pričuvni položaj i nagovara svoju obitelj da počne da snima za YouTube. Sada već svi u igri, kćerka, jetrva, pa čak i majka, svi su odjednom Jetrva! YouTuberi. Je li ovo kraj Hamdijinih uspona i padova? Možda. Ili možda samo početak još jedne sumnjive avanture? Vidi ga, Djed Mraz! Vidjet će se. Jer Dobar na je, Balkanu dobar je, Zeus nikad je ništa sila. nije sigurno. Hamdija Vidiš ti kako njih dvojica tamo na, evo srce, tamo na Adox i Amir, vidiš kako oni viču dobar kad linč neko radi. Dobar ko linč radi. oprezno. Pod lupom si, a možda bi bilo dobro da počneš raditi nešto konkretno i korisno. Poručuju mu svi oni koji su ga nekada pratili. Ako zna, možda Hamdija ipak nešto i nauči iz svega ovoga. Možda. Ujebote, naškodit će mi ovo, Allaha mi. Boga mi neću više, nemoj džaba. Znači već mi škodi. Što me oder. Tu. Nešto me ovda me nešto boli. Ovde. 30 centi ispred glave me nešto žiga. To je bio uvod. Hajmo sad da vidimo šta nam to iz Udina naša predivna, naša youtuberka kolegica, predivna osoba, šta nam ima poručiti? Naši gledalci, dobro nam došli na današnji Hamdin kanal. Ja i Belmina smo se zaputile. Evo like i svi se subscribeujte, vidi nisam se ni subscribeu, na šumski kuhar Hamdija Ramulj. Dobar je Hamdo, dobar je. Put prema Vitezu, pošto danas nemamo ni jednu mušku kod kuće i nemamo neku da nas vozi, Jesam, a iz Osmane. Udina nije položila vozački ispit, krenule smo ja i Belmina. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Aj, makar nije eks. Makar nije eks. Ako ništa. Gdje sam dislike dao? Like bolan, kakav dislike? Ali ovo je lud čovjek, 100%.
100%. Bolje da me nema, ako tvoju ljubav sruši, ne mogu to da blesno. Eno opet, jebote, te jebote. Aj sreća, nije dug live. Samo da joj odgovori. Jel da olakšavam sebi, da ne bude čisto? Dobro si dok odsvira. Ček. Da ga privarim. Ko ful ja popio ranije, na. Ujebote, ovaj mi se manta. Zovte hitnu. Arela 100 eura koja je na 100 i onda Arela 50 eura ova. Sreća tvoja, imam brofena protiv glave. Hajde. Neću ja više sipat, jebiti se. Neću ja više sipat, jebiti se. A hvala ti na 150 eura, ali jebiti se, neću ja više sipat. Adox 5 maraka, ja sam zaplakao gledajući ovakvu sudbinu, sve mi suze iz leđa išle od sentimenta. Hvala ti Adoxe na više ovih komada maraka. Lujkača 2 eura. Vlažno i proljetno u gaćicama, nema zime. Alaj mene razgrija, sine dragi. Doviteza imamo neki obaveza koji moramo obaviti i naravno htjeli smo da vam saopštimo jednu našu Ako sumnjaš da mogu se samo pitati, ja bi ti rekao da mogu, nema potrebe za lijepu vijest. Vi svi znate da je Belmina samo kolo, jel ne? Kuhala na mom kanalu sa svojom streamom, šute da je kuhala šute. sa mnom, da sam taj kanal preuzela naravno ja i nastavila kuhati, što mi mnogo znači jer ste me doista dobro prihvatili. I svi znate kad je moj Hamdo dobio onaj prvi veliki kanal zatvoren, da smo koristili Hamdi mali kanal, što kaže se, i taj kanal je ostao. Međutim, mi smo željeli taj kanal naravno uz vašu podršku da preimenujemo na Belminu i da definitivno damo Belmini da pokazuje ovoj našoj, ovoj mladoj hoće mi drob izići. omladini naravno kako djevojčica 16 godina. Ođeo se. Makar ja preselio. Držite nebesa, odoše nebesa, druže. Arela 50 eura, gasi tu kozu, zamolio bih te, prije svega. Ja te poštujem i cijenim kao svoga donatora uvaženog koji finansira mene. Ali ja bih te zamolio da moju kolegicu sa YouTube-a poštenu i vrijednu ne vrijeđaš tako, nego da izraziš poštovanje prema dami. Hvala unaprijed, brate moj. Da zna da kuha, da zna da sprema. Belmina, dušo, ajde saopštim jednu svoju priču, da ne kaže mama uvijek prije. Evo ovako, od sada ću ja snimati, što se sad zove kanal Šumski kuhar Hamdo. Od sada će taj kanal, roditelji su mi rekli da počnem na taj kanal snimati i dao su taj kanal. Ja sam odlučila da taj kanal uzmem, naslov će biti Belminine vrijedne ruke.
Od sada ću ja tu da snimam, kanalu snimati, dobit ću od roditelja, sam dobila jaku podršku, ja mislim da ću i od vas dobiti, ja mislim da ćete me podržavati jutem, ja se nadam. Evo ovako, pošto se bliži raspust našoj djevojčici i taj raspust ćemo iskoristiti na najbolje moguće naravno načine. Evo, znači, kod nas kiša ljudi pljušti, vjerujte, znači, eto tako, znači nismo htjeli plaćati prijevoz, uputili smo se put prema Vitezu sa našim lijepim kišobrančićem i vjerujte, evo, ovo je jesen vrijeme kad se slabo šta kod nas u Bosni radi, ako nemaš neki stalni posao. A ona nikad doći do dijela. Djevojčica od 15-16 godina koja ima veliku želju da napreduje u životu i nadamo se ako Bog da ćete podržati i da će je prihvatiti kao što ste prihvatili i nas, jer današnje vrijeme je jako mnogo teško, već u svojim videima govorim da je mnogo teško da neko od 16 godina, naravno. Reci našoj publici od koga si pokupila ove kulinarske vještine i od koga si naučila da kuhaš. Možeš da im, Belmina, slobodno kažeš kako je babo i mama ostavljali kod tebe, naravno. Vi svi znate da sam ja i Hamdija radili mnogobrojne poslove i borili smo se na svakakav način da priuštimo svojoj djeci obrok, što se kaže. Međutim, eto, nekako to je teško bilo vrijeme i za nas i jednostavno radili smo svaki pošten posao da bi došlo do nekog dinara. Nismo znali za YouTube kanal i nismo znali da li ćemo mi ikada u životu uspjeti, znači u tom YouTube kanalu. Da mi je nekao pričao prije par godina da se može zaraditi za svoju porodicu, da svojoj djece možeš osnovati sve ono što im je potrebno, ja doista ne bi vjerovala. Međutim, evo, dragom, hvala Bogu, znači ovo je neki Bog dao znak i dao je neku nafaku na koju mi možemo da zaradimo, ali prvo što je dao nafaku da nas vi svi pratite i zapratite, da nam dajete. Vrelo bolan, ljuto! Ajde. Kako te nije žao voliko para izdavat za 21 minutu? Kako ti... Neću, Allaham. Neću, ne mogu, pašu u bandak, neću. Nema šanse. Ž ti vaku. Ž. Nije, neću, ne mogu. Ne mogu. Nemoj dobro. Već mi nije dobro. Alke, nemoj se smijat, skin ću ti moderatora. Neću, bogem. Neću, tako mi Musafa, neću. Hvala ti na 50 eura X. Pa hvala ti na 50 eura, kaže nema muško u kući, a slušaj ga što se uzdiho. Pa 50 eura gas tu kozu. Pa 50 eura X. Pa 100 eura kakva je nastao. Pa 50... Pa jebote da te ne jebu. Neću, tako mi čitaba. Neću, tako mi Musaf. Sreća, pa su sve to lažne pare. Jesu. Jesu. Podršku na svim kanalima, naravno na Hamdinom kanalu. Jes ti mene jebo, jare moj. Gora sam ja čalovina što sam te poslušao. I sada na mom kanalu i sada ću ovaj treći kanal preimenovati na svoju djevojčicu. Zašto želim na djevojčicu? Evo, želim da vam kažem zašto. Ja želim da moja djevojčica uspije u nečemu u životu. Kod nas u Bosni je jako teško da Bog da ti, Belmina, Allah dragi, sve najbolje podari. Na posao, ljudi koji su sa fakultetima, vjerujte mi, sa srednjim školama i mnogi ljudi koji su završili i fakultet i srednju, naravno neko je manji nižinu škole, ali neko veću, vjerujte da kod nas nema posla. U Bosni je minimalna plata, znači 900 maraka, a sada vidite kolika je skupoća i koliki su troškovi jedne porodice. I upravo želim da iskoristim, Belmina isto dobra učenica, s time da svi znate da
kada je čast. išla u Francusku, da je kasno 2 godine u Bosni i Hercegovini nisu priznali te 2 godine, vratili su i nazad. Iako je Belmina moja trebala da bude koji razred išla? 9 trebala iduće godine u srednju. Tako je, sada je 7. Međutim, eto, sve smo se potrudili kada smo došli iz Francuske, donijeli smo papire da su išli tamo u školu. Međutim, naš sistem i francuski sistem nije isti. I eto, svašta smo nešto prošli kroz život i ja želim da svoju Belminu posteknem da ne treba biti zao u životu, da treba biti čovjek. Bez obzira, moja Belmina je isto u jednom razredu prije možda 2-3 godine mnogo odbijala školu i mnogo nije htjela da ide u školu zbog tih ponižavanja da smo mi sirotinja i svašta tu i djevojčice su je izbjegavale naravno da se Otvoren druže bolan prozor, ne mogu sebi doći. Jer zašto kažem to? Kažem da ne trebamo da razlikujemo djecu. Mi ne znamo kakav je porodični sistem u kući, da li to dijete ima za sendviča ili da li ima neku lijepu odjeću ili da li ima, svi smo ljudi isti. Bitno je da smo ljudi, da smo djeca sva na isti način i evo vidite. Ja se ovdje slažem sa Izudinom, jest bitno da smo ljudi. Eto, to vam kažem. Je bio jedan težak period ispred mene i da imali smo na neki način košmar od Nije bio težak period ispred tebe, nego iza tebe. života. Zašto kažem košmar Samo kaže. od života? Jer kada tvoje dijete izbjegava u školu i kada tvoja djevojka u pubertetu ne želi da ide u školu, vjerujte, kao roditelj osjećate se jako teško i poniženo. Međutim, svojim djevojčicama i dan danas pričam da ne treba da ne gledaju na te negativne ljude i da treba da se sa svima druže. Mi smo otvorili YouTube kanal i kažem, uspješni smo, hvala dragom Bogu, sa vama zajedno sa 2 godine. Svaka čast na uspjehu, želim vam, pa nije duplo, nego 5 puta veći uspjeh nek sad. A što kisnu džabe? Nije to džabe, ovaj klip ćete zaraditi, joj. Godine napredujemo i nadamo se da ćete nas nastaviti dalje pratiti. Ne, neću, evo srce da Bog da ti Allah pod neću na X. Jer kad neko ima podršku od naroda, ne treba mu više ništa u životu. Nijedna se podrška ne može kupiti novcima, niti bilo šta. Samo želim da Belmina izraste u divnu djevojčicu i da ima... Ja to isto želim. Ako Bog da inšala svoju porodicu, da zna kroz život, da cijeni i da poštuje svog supruga kao što i ja poštujem svog Hamdu. Jer zašto poštujem svog Hamdu? Prošla sam mnogo neimaštine i svega, ali nikad mi na um nije palo da se razvedim i da ostavim svoju djecu. Moja djeca za poštovanje. Svaka čast. Kapa do poda. Su moj život, moj Hamdo je moj život i ja kažem da nema njih, ja ne bi funkcionisala. Zašto ne bi funkcionisala? Nema tog čovjeka i te djece koje bi mogle moj zamijeniti život. Zato sam... I tako i treba, ovo je, bravo Sipa, ovo je za respekta. Znači mi moramo pratiti svaku rečenicu, svak sadržaj svega između početnog velikog slova i tačke. Između to dvoje, sadržaj, sve i jedno. Šta je ispravno složit se, šta nije ispravno ispraviti. Dakle, Belmina je jedna lijepa, skromna djevojčica i koja voli svakom pomoć i svakog poštediti. Gdje god može da to je isto za poštovanje, svaka čast. Uđe u poslu, a ona tu i da li to bilo kod mene ili kod nane ili kod strine, uvijek želi svakom pomoć. I sa školom u djevojčicama se jako mnogo lijepo druži, sad pogotovo. Sad svi oni koji nisu htjeli da se druže sa njima, sad im lete i mole da se druže sa njima. Meni na neki način kažem i smeta to zašto smo prije bili manje vrijedni nego sada. Ali opet svojoj Belmini. Niste, evo viš ovo moram ispraviti, znači niste bili prije manje vrijedni, nego ste samo prije manje para imali, a bili ste isto vrijedni. Kažem, nema veze čero, to je bilo pa prošlo. Ja želim da budeš jedna uspješna djevojka kad narastiš i želim da pomognem naravno sa ovim YouTube kanalom kad odrasteš i budeš djevojka i budeš svojim ovim omladini pokazivala svoje specijalitete, jer je Belmina od moju Berinu, znači od godinu dana čuvala. Mama i babo su po pijacama raznim hodali, evo ovako kiša dođe, odješ u bugu. Pozdravlje, hvala ti što si 2 eura donirao, hvala ti brate moj što nisi tražio još jedan X, haj živio ti meni, hajže. Ali da znaš da si me sjebao, sjebalo si me golemo. Odješ u Jajce, odješ u Sarajevo, spremiš se, natovariš
Sreća pa live-am sad pa ne moram večeras. Šobu, pitanje je da li ćeš zaraditi ili ne. I još jedna priča, kada smo mi radili na pijaci, moj Benjamin je bio naravno manji. I pitati mene Benjamin na pijaci, mama kaže... Opet, ti 2 put zajebu se, 2 eura u zdravlje, haj u zdravlje, Hoćemo mi danas šta zaraditi, kaže da kupimo... Sram se bilo donatore. Hoćemo sine, kofezu na smoli. I ta rečenica je čitava mi glava ugrijana. A koliko košta smola da se proda. Znači kad dijete nešto to kaže, vjerujte u životu šta sam proživjela, znači kroz cijeli svoj život, da nikome ne bi poželila onu, ali naravno bi sada poželila da idu naprijed, da se ne vraćaju nazad. Da mi nadušao recept koga si pokupila kulinarske sposobnosti i da nema hrane koju Belmina ne zna, čak je vrhunska, znači kuharica, bez obzira što ide. Aj u zdravlje. Ajže, nisi se zajeba, ajže. Ovo namjerno sad prekidanje u svaki pesmi. U školu i nekad uspije da skuha. Ja je malo sad poštedim jer djevojčica ide u školu, želim da prođe i da naravno završi svoju srednju školu. Pa neki zanat bilo koji, ali neki joj bude i YouTube naravno jedan život i jedna podrška gdje može da zaradi sebi financijski da poboljša svoje stanje. Ovako, od početka ćemo malo krenuti. Kad je moja majka rodila jednu divnu curcu, malu Verinu, od kad je rodila imala je godinu. A tada ja sam preuzela maminu ulogu. Čekaj da sažvačim. Dok su oni išli u šumu tumbali drva, dok nisu imali ničiju podršku. Ja sam morala preuzeti maminu ulogu da bi sačuvala svoju braću i sestru. Krmpo, ovdje mi ova žila već kuca nenormalno. Logično, uzela sam Verinu, čuvala sam je, kupala, hranila, preslačila, sve dok su moja mama Edinaska je zove 6 eura, sam da vas sve skupo pozdrav. Veliki pozdrav za vas, gospođe. Neki ljudi, znači, to iskorištavali da bi ponižavali, ali Bože moj, život ide dalje. Ovako, ja sam od svoje 9. godine, od tada sam počela, naučili su me da spremam od mog babe, znači on je divan čovjek, šumski kuhar Hamdija, koji je jedan po jedan čovjek, znači nema takvog čovjeka i ne postoji, ali što njega vrijeđaju, njemu ništa ne znači, on se više... Svaka čast Hamdija što si taki čovjek, sam nastavi biti taki čovjek. I više napreduje, tako da ovi što ga ponižavaju neće ništa postići sa njim, isto što i moj mam. Prestanite čovjeka ponižavat pod hitno, jer uzalud to radite, ništa postići nećete i ovo je u pravu. Znači, ona kakva god... Za lizalicu, hvala ti brate moj na 2 eura i još 802. Oni su za mene najbolji, znači ne postoji jedan čovjek, jedna žena da ih može zamijeniti. Oni su za mene cijeli svijet i tako moja sestra i braća. Svaka čast tako i treba. Znači, što nas ponižavaju, što nam više, mi sve više imamo snagu. Znači, stvarno prestanite ljude ponižavati, nema smisla bez veze da ih ponižavate. Naš što priča okolo, narod, ljudi, to nas uopšte ne zanima, negativni komentari, mi dignemo glavu, idemo naprijed. Tako da samo trebamo gledati u život i kako se potruditi da bi svoju sutra obitelj, porodicu stvorili i ništa dalje. To je lijepo. Ovako, moj babo me naučio da spremam, također i moja mama kaže, čeri treba će ti u životu, isto što je rekao babo, škola će ti čer trebati. To je isto pozitivno i dobro da te babo nauči spremati, jel, to je super. Nećeš ništa postići od 8-7 razreda, čer uči školu treba će ti, kada odrasteš budi svoj čovjek, nemoj da te neko ponižaje, vrijeđa i... Tako da mi je drago što imam tako divne roditelje koji me podržavaju u svem što stoji sad. Moj babo je jedan divan čovjek, također i moja mama, znači nema takvih ljudi, vjerujte mi. Sada roditelji su znali pustiti svoju djecu, dati mobitale u ruke, rade šta hoće, idu na posao, ne brinu se o djeci. Ako što moji roditelji nisu takvi, odu radit, zovu svaki sat vremena da vidi šta se dešava u kući. I treba roditelj djecu zvat svaki, ako ne i pol sata da vidi šta se dešava. To je sve super.
kako se sve radi, slušamo, ali da ne bi komšije sutra dan rekli u Hamdije su nemirna djeca, mi smo odgojeni, kulturni, pošteni, ne bi nikada to nešto loše uradili da bi nekom načinili zlo, tako i svojim ovo pošteni je najvažnije. Roditeljima, znači poštovat ćemo i do kraja života, ovi što loš pričaju o njima, znači nama ništa ne znači. Nemojte ljudi loše pričati o njima, znači nema potrebe loše, znači samo kako jest, ne ništa loše. Mi znamo svoje roditelje i ja mislim do kraja života da ćemo ih poštovati i uvijek će u našim srcima biti dobri ljudi, tako. Svaka čast, moraju se roditelji poštovati. Sad ću ja sad krenuti YouTube-om, pomoći svojim roditeljima da nešto ostvarim. Ja bih željela da mi date neku podršku da imam, da bi sutra moji roditelji bili ponosni na mene što sam im nešto učinila, da bi oni bili ponosni na mene. Ponosni će biti kada nešto u životu radim, da bi njima bilo dobro. Veliku podršku dajte ovoj djevojčici, svaka čast. Ja želim da mi date što veću podršku, eto. Mi smo bili nadušo i do sad sa tobom prezadovoljni jer si jedna djevojčica koja ima 16 godina, koja ne provodi vrijeme u izlazeći na nekim druženjima, što kaže našim djevojčicama partija. Ovo je za pohvale i za respekta, svaka čast. Je tu djevojčica koja sa svojom braćom i sestrom naravno igra se, koja uči, koja pokaziva svojoj braći i sestrama šta valja, šta ne valja i moj najveći uspjeh su moja djeca jer znam da idem i ovo je za pohvalu ka pravom putu i znam da sam odgojila nešto što se sutra neću stidjeti. Ne samo svaka čast i na tome. Da govorim što se tiče hrane i spremanja, ne. Govorim samo da sutra čistog obraza moje dijete ide u tuđu kuću. Ide. I da ću biti ponosna majka kada gdje god moja hoćeš ili moja djeca odu, naravno i gdje moja nevesta dođe, ja kažem ako Bog da inšala za koju godinu sigurno će biti neka udaja ili ženitba. Ako Bog da inšallah. Ali treba da prihvatimo i onu osobu koja dolazi kao svoju kćer. A zašto kao svoju kćer? Jer što ne bi poželila svojoj kćerki, ne bi ni svojoj snaji. Ja sam takva osoba i ja volim, ja opet kažem i svom sinu Benjaminu, pošto je najstariji u kući, sine kad se oženiš koliko god možeš supruge pomozi, jer uvijek život ide kad se dvoje slaže. Ovo je dobar savjet, poslušaj ga, sine. Ako nema sloge u životu i ako nema sloge u braku, nema tu ni života. 19 godina uspješnog braka, 5 djece, hvala dragom Allahu, svi su zdravi i živi. Šta će mi veći uspjeh? Ne treba mi ni kule, ni vile, ni gradovi. Treba mi samo miran život i naravno one osnovne stvari za život. Da nismo gladni, da nismo žedni i nadam se ako bude u životu da ćemo nešto malo više ostvariti. Da imaju sutra kada odrastu, da imaju nešto iza sebe. Teško je u životu kada kreniš sa nule, teško je u životu kada kreniš od kašikici i da bi stvorio život, kroz taj život Allah dadne djeci. Ja opet kažem hvala dragom Allahu, nek su oni meni živi i zdravi. Kažu mnogo je djece, nikad nije mnogo djece. Nikad. To je tačno. Para, uvijek je to bilo, znači, gdje nisi čeljad bijesna, nije kuća tjesna, tako je i kod nas, mala kuća, skromna, ali puna ljubavi. I jedno veliko, što kaže se, bravo za mene i za Hamdiju, prošli smo mnogo toga teškog u životu, ali nismo nikad posustali i nikada nećemo u životu posustati, jer uvijek kada i ne trebate nikad posustati. Ti Bog dadne dobro, dadne ti nekad zlo. U tom zlo kažeš uvijek bit će bolje. I uvijek je ona poslovica bit će bolje. Ja kažem, eto tako, ko bi znao da ću ja nekada, uvijek sam bila pod kirijom naravno i od kuće do kući. I djeca su se naravno rodila, hvala dragom Bogu, ali nikad nisam u životu mislila da ću imati svoju kuću. Međutim, moja kuća je moj dom, naravno najveći, bez obzira kolika je, tolika je. Bitno je da smo mi naravno složni i zadovoljni sa onim što imamo. Belmina je jako skromna djevojčica i što mi se mnogo sviđa od njih što... Polako, sabura, stante ljudi. Se malo i živi. Nikada u životu nisu o nekom pričali i o nekom govorili, niti su ponižavali, bez obzira što su bilo mnogo puta poniženi i što su mnogo puta dođe plaćući kući. I svega je toga bilo kroz život. Ona je jedna djevojčica koja je najviše zapamtila tu i meni je mnogo teško ovako kroz život kad neko, jer ona je brižna i
kako ću vam reći, sve upija kao spužva. Doista je nježna i onda nježnost prenosi se jer ona zna šta smo mi sve u životu prošli kao djevojčica najstarija i Benjamin naš, ali eto šta je bilo, bilo je. Mi dušice idemo naprijed i nadam se, dragi moji, da ćete zapratiti i Hamdin kanal i moj i moje Zapratite sve. Kuhar Sve kanala, oni što imaju, vi sve zapraćajte. Hamdo. Za 14 dana preimenovat ćemo Belminine vrijedne ruke i gledat ćemo u svakom videu da vam pokažemo koliko treba u životu strpljenja, koliko treba u životu brige. Ja znam mnoge žene... Viš koliko mi, na primjer, strpljenja imamo. Još uvijek čekamo da čujemo gdje su pare što fali. Sada će se rasplakati, mnoge žene će komentarisati, ali vjerujte, slađem se ja, znate, nije nekad u životu ni lako, bez obzira koliko čovjek, da ti je svijedno, nije nekad ni svijedno, budi tu svega, ali nema veze, mi idemo dalje, danas smo snimali za Hamdin kanal. A zamisli gorčine u grlu u one osobe kad si joj trebao donijeti 5000, a ti joj donio 4, a tamo objavljuješ da si donio 5. Zamisli tek. Te gorčine. Svi lajkujte, naravno, svi subscribe-ajte se. Evo, čekaj da odlajkam da mogu opet lajkat. Samo malo. Znači, odlajk i opet lajk. Sviđam se ova animacija, da još jedan. Nastavite da dajete Hamdi podršku. Hamdo, podrška, brate moj, evo srce za tebe. Jučer što je snimio video, naravno sa golfom, ništa nije ljudi zlonamjerno, niti je uradio neki video da bi nekog provocirao, ni da je se podigao, to je neko minimalno auto koje je kupio naravno za našu šumu, da ne... Pasata 8 je trebao sad, šta se tu desilo, ja ne znam. Pasata ne forsiramo po šumi, htjeli smo da golfa iskoristimo naravno za videoklipove koji ćete vi podržati, međutim mnogo je dobio komentara da je se podigao, da nije on to taj čovjek. Prestanite čovjeku pisat komentare da je se podigao i da nije on to taj čovjek. To prestanite raditi. Da vam kažem, Hamdo je jedan od najboljih ljudi. Zbog čega? Prvo, Hamdo u životu nikad ne misli na sebe, svi ju misli da je drugima bolje nego njemu. Pa dobro, kad od 5000 nekom daš 4000, a sebi uzmiješ 1000, jes njemu bolje zato što je on dobio 4, a ti 1. Ali fora je što je on trebao dobiti svih 5, jer je tako dogovor i rečeno. On bi zadnji svoj hljeb dao drugome da on ne jedi, tako da stvar... Znači od onih 1000 maraka, ona zadnja marka što je ošla na hljeb, on bi otkinuo od tog pol hljeba pa dao o tom kome sabiru. Svaka čast Hamdija, da Bog da ti Allah dragi podario džennet. Stvarate jako negativnu sliku protiv njega, Hamdu ko zna, uživo zna da je... Ne pravimo mi negativnu sliku protiv njega. Neko dijete dere dol. Ne pravimo mi negativnu sliku o Hamdi. Mi samo gledamo klipove koji se uploadaju na YouTube. A negativnu sliku Hamdo pravi sam o sebi kad kaže da će sabrat i sabere 5000, a dostavi 4 i uzme sebi 1000. Onda je to negativna slika, a mi samo klip gledali, nismo bogam ništa više od tog radili. Jako dobar čovjek i da nikada u životu se nije silio, znači i... Ne mere biti jako dobar čovjek onaj što uzme sebi dio od humanitarne akcije. Od svake. To ne mere biti jako dobar čovjek. To mora biti jako lopov čovjek. Nije se, što vi kažete, na neki način kurčio. Taj Hamdo nije, ali mnogi drugi... Jest se kurčio. Kurčio se, ja što sam zaradio za godinu, ti nećeš za života. Uzet ću Pasata 8. Odo u firmu raspoređivat radnike. Jest se kurčio. Sa svime onim sa čime nije mogu. Društvene mreže šire laži. Znači o nama i mnoge društvene... Ne širimo laži. Samo malo ja moram u toilet. A ti haj sa mamom tamo. Just a moment, I have to pipi, druga čarapa, you know.
Prvi X je izašao na donju pipu. Berlinski tabiš 6 eura za nasljednika, čokolada, falat na čokoladi još 6 eura od 12 maraka. Malom princu za čokoladu, svi će mu zubi poispati toliki čokolade, thank you very fucking much. Mreže Nisam sve. stavljaju ono što nije istina da je istina, Šute sad. naravno naložio roštilj na gore. Ne stavljamo ono što nije istina da je istina. Stavljamo matematički dokaz da fale pare, jer je u videu izbrojano jedno, a predato drugo. Hvala ti Zgembo Adisliću na 3 mjeseca članstva, šta god sam probao, propao sam. Znači, ne stavljamo neistine i laži, nego stavljamo samo koliko para fali i stavljamo kako nije objašnjeno gdje su te pare. Samo tu stavljamo, ništa više od toga. Hvala vam na maniju. I odmah su počeli, pratio sam te dosad, sad si se posilio, nisam se ovo nadao od tebe. Šta je u vas siljenje? Zašto vi ne možete pošteno? U nas je siljenje, na primjer, kad hraniš gledaoce košćurama, prvo ti malo pojedeš mesa i onda vičeš hoćete li vi ovo košćura, a evo vam dol po podu pa se sagnite poberte. To je siljenje jer jučer nisi imao šta jest i nisi imao gaća na guzici i možda ti je pomogao baš o taj čovjek što ti sad gleda live, a ti ga košćurom nudiš ko ćuku. To je, na primjer, siljenje. Poštenog čovjeka da gledate neki. Zašto ne možete da dajete podršku poštenom čovjeku? Možemo da dajemo podršku poštenom čovjeku i davali smo podršku čovjeku sve dok smo smatrali da je pošten. Kada smo počeli smatrati da nije pošten, tada smo prestali da mu dajemo podršku. Gledate tamo one neke ljude samo što ne lome ruke, noge, oni su za vas favoriti. Eto, ja zato kažem, vi nećete da gledate poštene. Niko ne lomi ruke i noge, niko ništa ne luduje tako kako ti zamišljaš, mi samo postavljamo jedno jedino jednostavno pitanje. Gdje su tačno pare koje fale od svake humanitarne akcije koju ste vi radili? Ako se spičkalo, spičkalo se. Ako je nešto naumpalo pa se išlo kupit, kupilo se. Ali samo gdje su tačno. I ništa više od toga. Skromne, iskrene ljude, onima kojima je najveća podrška potrebna, vi imate pravo da gledate svak koga želi, u tome nikad ne bi rekla, ali mi je na neki način krivo zašto vam je Hamdija pojedinima trnu u oku. Zato što je skupljao od naroda pare humanitarne da pomogne sirotinji i onda kad je predavao pare, svaki put izbrojao od 1000 do 6 manje nek što je trebao. Od 1000 do 6. Znači od 1000 do 6000. Sad zavisi tam volko, vam nolko. Ali radi toga. Ni radi čega i radi bahatog ponašanja, ali haj o tom potom to ne moraš gledat. Čovjek, znači što se tiče ovako mrava ne bi zgazio, naravno koga... A možda ne bi mrava zgazio, ali bi Adoksu ruke i noge polomio, mene bi zabio u beton, onog lika kod bake Mare bi isto nešto nasilnički odradio pa je platio kaznu radi ovog remećenja javnog reda i mira. A sad mrava, joj, možda bi mrava čak i zaobišao, koga boli kurac za mrava. Ja bi, da mi je mama moja, ja bi joj vratila. Ja sam takva osoba i mi smo takvi, znači ne diramo nikog i ne volimo da nas dira nikog. To je super da ne diraš nikog, da te ne bi dirao niko. Ali nije jedini uslov da bi te neko dirao, nije jedini uslov da ti njega diraš. Nego ponekad moraš ovako, možeš, ne moraš, nego možeš, nešto globalno, generalno zasrat, što ne bi trebao. I onda isto tako krenu te ljude dirat. Nije samo sad kad ti njih diraš da te diraju, nego ima i drugi razlog da te ljudi diraju. Ove 3 godine mnogo su Hamdiju, znači neki ljudi zamrzli što je kaže što me Srećko mrze, nisam im ništa uradio. To je stvarno tako, ja ne znam. Ja samo da se ogradim od ovog, ja čovjeka jedne sekunde ne mrzim. Ja nikog ne mrzim. Ne bi trošio sebe na to da mi se uopšte ćelije zamaraju da rade na tome da se misao formira kako ja nekog mrzim. Ma nema šansone.
Ja Hamdiju kao supruga svog 19 godina znači poznajem, ne može ga niko znati bolje nego ja. Moj muž nikada nije ošao popio pivu, nikada nije ošao u kafanu, nikada ošao nije na prijelo, znači bez mene nikada. Ali jest sabirao humanitarne pare sirotinji i brojio svaki put od 1000 do 6000 manje. A sad ovo što nije išao na pivu i na prijelo i to je super pohvalno. Ali i dalje se ne smiju humanitarne pare krasti. Nema veze vam što ti, na primjer, ne piješ pivu. Ne piju pivu, ni u jednom slučaju ne smiju se te pare krasti. Da nismo jedno drugi razvojeni, tako da ne znam... Polako, pa obletit ćemo mi komplet univerzum i sve nauke i sva iskustva proći da bi na kraju opet došli do tog da se ne smiju humanitarne pare krasti. U čemu je sad problem ako je naložio vatru na golfu? Evo ja sutra polažem vozački golf. Nije problem što je naložio vatru na golfu, nego što fale pare kad broji humanitarne pare sirotinje kad skuplja. A sad loži ti vatru na golfu, na kući, na drvetu, na zemlji, na Bogu. Zero fucks given. Nego kad skupljaš pare sirotinje ne smiju falit. Kad brojiš. Mora biti u fening. Će biti moja prva vožnja. Šta sad tu ima nešto loše? Ništa nema tu loše u vožnji kola i u polaganju. Ništa. Zato kažem, zbog čega vladate, znači, tim negativnom energijom, zbog čega mrzite nekoga ako vam... Ne vladamo negativnom energijom i ne mrzimo nikoga, nego samo stavljamo akcent i fokus na to da ne mereš ovdje sabirat pare humanitarne i onda sebi uzimat dio od toga, makar taj dio bio 0,1%, ne mere ni toliko. Samo to, a nije sad da mi mrzimo nekog i to. Neko nije nešto uradio. Ja znam da se uspjeh tuđi ne može podnijeti, ali ne morate toliko nekoga mrziti. Možemo mi podnijeti uspjeh, ne možemo podnijeti da neko sabire pare i onda na ime sirotinje sebi uzima dio tih para i tako dalje živi zato što nema on škole pa ko će njega zaposliti. Znači to more svako i ne radi niko i sad što bi taj jedan radio kad to nikad niko radio nije, a da je priznati da je to prihvaćeno. I sad što bi mi se danas od 21.12.2024. mijenjali da se mogu tako uzimati dio sebi, kad se ni za kog drugog u ovom životu promijenili ne bi, što baš za Hamdiju da se promijenimo svi. Da bi mislio o njegovu smrti, da bi govorio ili... Bože, sačuvaj smrt. Smrt nastane onda kad Hamdija nekog hoće zabiti u beton. Znači, kada bi ti uzeo čovjeka i zabio ga u beton, smrt bi nastupila odmah od jačine udarca što bi ga ti zabio u beton. Ili bi mu eventualno vrat polomio. To je smrt. A smrt nije kad mi pitamo, he Hamdija, gdje je 1076 maraka što si izbrojio da si dao, a nisi dao? To nije smrt, to je mnogo jednostavno pitanje sa upitnikom na kraju. I zahtijeva samo da prozboriš ustima i kažeš tu i tu su. Otišle za troškove, otišle za gorivo, otišle... Samo da kažeš, tu su i tu su. Poginuo ili umro, znači zbog čega slutite na nešto. Hamdija svojoj djeci treba i ja opet kažem Hamdiji, znači sve što je bilo, samo i pusti doće. Treba. I da Bog da živio 100 godina. Međutim, samo ne meremo dalje dok ne razjasnimo gdje su pare. A ovo sve je tako. Sve mimo toga je tako, pazi. Apollo 13, Apollo JT 97, dobrodošao u članove, hvala na članstvo. Sve na svoje. Golf je tu i golf će se koristiti za šumu i za naše specijalitete. Naravno, što god tu radimo s golfom, to je minimalna cijena golfa koja se mogla kupiti. I naravno, zašto da pasata gonim u šumu ako možemo golfa? Nema potrebe da pasata goniš u šumu ako možeš golfa. Ovdje se isto slažem. Goniti, jer pasat... Mi se u suštini oko svega slažemo, samo se ne slažemo oko krađe humanitarnih para. A ovo ostalo sve vam je dobro. Uvijek treba za svoju porodicu, 5 djece u kući, ne do bog hitnog slučaja, naravno i tu u kući su sve krva gdje nemaju niko automobil, znači zašto da ne bi automobil, ja i Hamdija i djever moj jedan imaju automobil, zašto da ne bi imali pasata, na primjer, u kući tu? Zašto ne bi? Svaka čast.
Kad mi nismo odsutni, ne do Bog da nekom djetu nešto bude, da poze, da se ima tu hitan slučaj. Jer dok ti dozoveš komšiju, možemo mi, znači, svi znaju, sve regularno. Imamo auto i naravno dam svom djeveru kad treba meni u trgovinu nešto kupiti ako ja nisam tu, ako treba odvez dijete doktoru, ako Odlično. treba dijete do škole, kiša pada, zašto da ne dadim auto, naravno. Zašto mi da ti ne? ljudi nismo koji mislimo svi na sebe i neka pasata za potrebe kućnje, a golf će biti za šume i obavezno, znači, koji ne možete Hamdiju. Mi vas doista ljudi, znači 100 puta reći, možda i 1000 puta, doista vas ne gonimo da nas pratite. Ako nas ne volite, nemoj meni hejtati. Ma nije da vas ne volim, nego samo ne merete ovdje krast humanitarne pare. Ne merete ovdje. Morate otići, ne znam, morate otići registrat onaj 092 broj, pa da vam doniraju preko njega, tu kradite. Morate otići upalit live na Twitchu. Neće me interesovati. Na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, o bože, na X-u. Morate raditi samo na youtube.com. Ne mereš uploadat video, niti upaliti live i reći: ima ovdje ugrožen čovjek, treba mu 5000 maraka i ljudi pošalju 5000 i ti predaš 4, a 1000 uzmeš sebi. Samo taj dijelić ne može, a sve drugo može. Koliko puta, koliko to je uopšte komplikovano za shvatiti? Ne voliš, nemoj me ponižavati, jer vidite šta se radi u životu. Koliko, znači, čitavo vrijeme govorim, nemojte nekoga ponižavati, ne znamo šta se u njegovoj duši, srcu nalazi. Znači, šta god da se nalazi u njegovom srcu i duši, da se najcrnja tmina nalazi, da ne mere gore crnilo bit, da je najgori čovjek, da... I dalje se ne smiju krast humanitarne pare na youtube.com. ne znamo mi kakav je Hamdija imao život prije, kakav sam ja imala, kakav je onaj sestra. Da su ga od prve godine do 30. u sobici jednoj čitav dan udarali, da su ga čitavog izbezumili, izgladnjivali, da ne zna jednu riječ progovoriti. 31. godina, prvi dan 31. godine. Izide Hamdija iz te sobice, u okruženju oko njega ne smiju se krast humanitarne pare skupljajući sirotinji na youtube.com. Rane imao, nekome to mnogo utiče ljudi i dolazi do nervnog sloma. A zašto dolazi do nervnog sloma? Zato što ljudi pokušavaju na razne načine da unište nekog. Nije. Ljudi na razne načine pokušavaju da dobiju odgovor na jednostavno pitanje gdje su pare koje fale. A nervni slom se pojavljuje iz razloga što su pare spičkane na jedno mjesto i to će biti jako bezobrazno ako se kaže na koje je to mjesto. A to mjesto se zove vlastiti šupčić. To je ono što stvara nervni slom. Jer sad Hamdija bi volio nekako vratiti vrijeme pa da to sve popravi, ali ne mere, a ne mere ni reći šta je uradio, a ni laganje mu baš ne ide jer mi i dalje ispitujemo. To je ono što nervni slom prouzrokuje. Nervni slom prestaje tako što se upali kamera i ne kaže se zabit ću te u beton, nego se kaže ova 1000 je otišla za gorivo. Sipo ja sebi da se vozam i bolio me kurac, vi poslali, ja odnio dio, ostalo nalio goriva. To se tako kaže, ali to Hamdija neće nikad izvesti. Međutim, nas nećete moći, mi smo jako... Ali mi već znamo da je vas išćel vozace. Kako znamo? Pa nas bilo išćel vozace, zamisli. I kupili sebi kola i vozali se. Hanifa i ja 100.000 km prešli džaba. Nako bez veze da se provozamo. I mi već znamo da je to išćel. I mi razumijemo da je došlo 5.000, vi dali 4, računali da niko neće sabrat, a 1000 se provozali. Ali sve dok se to ne prizna, ne meremo dalje. Vrsta porodica, Mislim, moramo, ali ovako. jako smo puno prošli poniženja i naravno i dan danas imate. Niste prošli poniženja. Poniženja nastaju kada 15 puta ne odgovoriš gdje su pare. Onda nastaju poniženja od, na primjer, brabinja. A ne nastaju odmah sutra nakon prvo što ne znaš.
Malo se čeka da se vidi hoćeš li objasniti, hoćeš li znat, hoće li nešto niknut, pa se onda krenu. A nije to odmah i bez razloga. I poniženja razni, ali ne treba da se gledaju, mi idemo naravno naprijed. I evo, kažem svojoj djeci, znači, samo sine gledajte naprijed, ja svoju čerku zovem sine, tako mi nekako, šta ja znam, a sina zovem čeri, nekako mi, uvijek nekako pomiješam. To je sasvim okej. Ali nije ni bitno, uvijek je bitno da sloga među nama i da smo mi jedna skromna porodica. To je isto tačno. I da smo zadovoljni ono što imamo. Vi nas, dragi gledalci, pratioci, nastavite gledati na Hamdinom kanalu Šumski kuhar Hamdija. Šumski kuhar Hamdo, se pretplatite na Belmini novi kanal i naravno Šumska kuharca iz Udina se obavezno gledajte, znači na sviju, jer sa vama mi idemo ljudi naprijed sa divnim ljudima, opet kažem, a ovi koji i dan danas stvaraju negativnu energiju, nek nas zaobiđu. Ne stvaramo negativnu energiju, nego postavljamo samo jednostavno pitanje i tražimo jednostavan odgovor. I to je sve. A ne možemo vas zaobići, jer ako vas zaobiđemo, onda ćemo i mi biti dio, geografski dio YouTube-a na kojem se kradu humanitarne pare. I sad hoćemo li biti lopovi koji će krasti humanitarne pare, ili ćemo imati nekog ko to sve zaustavlja, do nas je. A sad šta ćemo o to dvoje pročepit, isto da će nam dalje rezultate gdje ćemo biti. I ne meremo vas zato zaobići. Ja sad kajem, Instagram, Facebook, X, LinkedIn, Google+, u stvari to više ne, bilo gdje, interesovat me neće. Samo ne mere na youtube.com, pa ti vič kako hoćeš da je ovo. Jer ja takve ljude pored sebe ne želim da imam. To bi bilo drago. Drago mi je da poznaješ osjećaj. Ja pored sebe ne želim da imam lopove na poslu. To je isto bitno da shvatiš. Dragi moji, što se tiče današnjeg Hamdinog kanala, živi nam, zdravi bili, svi gledajte Hamdu. Živi, zdravi i vi bil, da Bog da vam Allah sve najljepše u životu podario. Naravno, Hamdu ide životom kao Ljubovića i Belmina. Pardon. 5 euros are really fucking appreciated, you know. Sljedećeg viđenja, svi like, svi subscribe. Ja sam već lajko. Mi odesmo sad kući, pokisnit ćemo ja jaknu, nisam ponio. Hajte, polako. Nemojte upast, gledajte, prida se. Klose Tab, Miroslav Klose, jedno vrijeme bio golman u Njemačkoj. Što se ovo ne čuje? Refresh. Dragi moji gledalci i pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije mog gledanja, svi like, svi subscribe i naravno da nas Čekaj, jebemo, evo like, već sam subscribe-an, znači sve mi je popaljeno, šta god da uradite, meni dolazi obavijest. Danas evo me opet, subota. Nije bio u stvari jel bio golman, šta je bio Miroslav Klose? I polazak. Nije bio golman, dobro si, nije bio golman. Za pijacu naravno, idem neke namirnice treba. Oliver Kahn je bio golman, a ovaj je bio... mi da kupim na pijaci i danas sam krenula put prema Vitezu. Međutim, posle jučerašnjeg mog snimka, naravno, sa djetetom odmorila sam mnogo živce, izigrala sam se, jako sam lijep dan provela, ali i navečer, znate, svi posle radnog nekog dana, hoćete da malo odmorite, upalim ja TV da čujem na dnevniku šta se dešava. Kad u Zagrebu, momak od 19 godina je napao 6 ili 7 osoba. To sam i ja čitao i gledao. Neki su smrtno stradali, neki su u teškom stanju. Ja evo kroz neku godinu dana često spominjem to što se dešava u našoj Bosni i Hercegovini i dalje naravno Srbija, Njemačka, inostranstvo i to mnogo, kao što sam i rekla, u 2024. godini mnogo se dešava ubistava, samoubistava, napada, psihički i fizički. Taj momak od 19 godina je jučer naravno nasrnuo u školu gdje je tu dječak nastradao u 1. razredu i onda ostali dječak koji je, momak je od 19 godina koji je bio psihički bolestan i naravno njegova majka je apelirala doktore u Zagrebu da naravno ostave ga na liječenju, međutim naši doktori i svi doktori u cijeloj Bosni i Hercegovini, van Bosne i Hercegovine ne pridaju sebi toliko važnost i ne interesuju ona osoba koja ima neki psihički ili fizički problem. Poslije korone doista mnogo su ljudi na psihičkoj bazi, što kaže se, otišli, mnogo omladine je otišlo, mnogo omladine se naravno i razbolilo, a zbog čega? Upravo zbog našeg lošeg stanja, jer mi kao roditelji trebamo da apeliramo na svoju djecu.
To je nevjerovatno kako se ja s tobom oko apsolutno svega slažem, sam se ne slažem oko ovog sabiranja para sirotinje. A ovo drugo, sve što kaže, sve je ovako. To je čudo Boži. Da ne treba da pogrešno radi, da ne treba da puno vremena provodi na društvenim mrežama, na TikToku, pa pojedini youtuberi nisu prikladni naravno za gledanje. Međutim, ja nisam tu da sudim nikome, samo što ću reći naravno da ovo što je se jučer desilo jednostavno stvorilo je strah i u meni. A zašto je stvorilo strah u meni? Jučer je bilo u Zagrebu, sutra može biti u Bosni i Hercegovini, sutra šaljem svoje dijete u ponedjeljak, mogu da razmisli majka koja je poslala svoje dijete u školu, naravno da me... Pa može, ali to je toliko randomizirano da ne znam što je to sad nama tema, baš danas, baš nama. A ono može ono. Nešto da se druži sa svojim školskim kolegama u školskim klupama i da joj se javlja vijest da je dijete mrtvo. Mogu misliti kakav je to šok. Zašto to govorim? I nije to prvi slučaj. Imate mnogo slučajeva u neki 4-5 mjeseci i grozne stvari nam se dešavaju. Grozne situacije nam se dešavaju. Mnogo samoubistava, mnogo napada, mnogo ubistava. Ja ne znam dokle više ovo ide. Šta radi naše vlasti? Šta radi naši koji su, što kažemo, na stolicama? Zašto prije ovoga što ne brinu o maloj djeci ili bilo o kome ili o ljudima koji traže pomoć? Svi znate da je se ubistvo desilo naše Nizami koja je tražila pomoć od ovlaštenih organa, međutim ta joj pomoć nije pristizala, završila je se tragično. Sutra tragični slučaj možemo da imamo 5., 10., jer kako je došlo vrijeme, ni u svojoj zemlji, ni u tuđoj zemlji nisi naravno da spreman da živiš. Zbog čega? Jer doista ovo što se dešava, trebamo malo da se svi ljudi ujedinimo, da budemo jedni, jedan za sve, da se ne razvra. Nije Dana Verso šta lupa, pa haj reci mi evo u ovih 3 minute i 57, šta je pogrešno? Šta je pogrešno? Ovo je sve tačno. Mi se samo ne slažemo oko sabiranja para, sirotinje. Nacije, vjere ili nešto drugo, jer da smo se mi ujedinili i da se gledamo sa jedne strane gledišta, da smo svi isti na ovome svijetu, naravno da vam se ovo ne bi dešavalo. Mnogo smo dali prostora za društvene pogane mreže, što kažem, jer ovo što se dešava je smak svijeta, doista je smak svijeta i ja sigurno u skorije vrijeme će biti nešto, jer ovo ne ide na dobro. A zašto ne ide na dobro? Svaki dan ćete čuti neko je nastradao, neko je poginuo, neko je se ubio. Zašto se ljudi ubijaju? Nisu dobrote sigurno. Mnogim ljudima, već sam jednom rekla, mnogim ljudima nešto pogrešno smeta, trpi i onda na kraju pukne. Najgora je vijest kada čuješ da je tvoj rođeni umro, poginuo, objesio se ili nešto tragično nastradu i kada čuješ sa strane da se neka dječica nastradala i da je neko ubio jedan momak, dječak koji je čitav svijet bio pred njim, da tek nastupa u svoj život, on je počinio ubistvo i počinio je ono što nije trebao učiniti. Majka svaka želi svome djetetu dobro, naravno. Majka svakom svom djetetu želi dobro i ja kao majka, naravno 5 djece, jučer me mnogo potresla ova priča i potresla me nedavno priča koja se desila naravno u Srbiji kada je dječak isto ušao u školu. I mene isto. Evo, znači vlastima ovim putem dajem da nemojte se samo oglašavati kada se nešto desi, dajte se oglasiti prije nego što se desi, dajte uvedite neke sankcione mjere gdje će se djeca pregledati prije škole, gdje će se djeci naravno da se ne unose u školu oštri predmeti, da ima neko ko će to prije ulaska u školu, da će to naravno da provjerava, međutim to kod nas još se ne dešava, još niko ne provjerava to i zato nam se dešava. Vista, da, slažem se ja, ali kad neko krade i konstantno to radi još na patetiku ljude hvata, znači to su ljudi koji vole da manipuliraju, a takva sorta se ne mijenja. Mi ćemo neđe elvedne prečepiti, sad gdje će to biti, ja ne znam. Ovo što nam se dešava, da Bog da se ovo nije desilo jučer i ta učiteljica koja je došla da nauči tu dječicu i ona je naravno nastradala. Sutra ta učiteljica je mogla biti naravno moja prijateljica, moja majka, moja kolegica, moja rodica. Nažalost, mnogo mi je teško kada ovako nešto čujem i kada čujem da se mnoge loše stvari dešavaju u životu. Ja znam da je mnogo nas u teškom stanju, da je mnogo nas u jako siromašnom stanju i da nismo svi na nivou bogatstva. Ali treba da posvetimo sebi pažnju, drugim ljudima pažnju, a ne treba da budemo zli, ljubomorni. I naravno da od svog zla i ljubomore stvaramo negativne komentare i naši negativni komentari i naše loše ponašanje, vjerujte da djeluju na djecu. A evo zbog čega ću vam reći. Taj momak od 19 godina ima psihički problem. Kroz taj psihički problem, vjerovatno mu se nešto u životu teško desilo da je došlo do jednog sloma, kao što sam jučer rekla u videu. Međutim, kada se našim doktorima obraćaš, ja bih apelirala na naše doktore lijepo kada ti momak ili djevojka ili žena ili čovjek dođe na psihičkoj bazi, naravno ako se njegov
njihova majka ili otac ili neko slaže, vi se pozabavite sa njim, bolje spriječiti nego liječiti. A zašto govorim? Da je taj momak od 19 godina bio zbrinut u ustanovi gdje se naravno može izliječiti, vjerovatno se ovo jučer ne bi desilo. Međutim, nije ovo ni prvi ni zadnji slučaj koji će se desiti i moja procjena je, bez obzira što je psihički bolestan, naravno da mu treba stručna pomoć i liječenje. Ako sve ovo što nam se dešava u ovu godinu zadnju, znači 2024. opet ponavljam da je jedna od najtežih i najgorih godina. A zašto? Svako ubistvo teško da prođe kažnjeno, svako samoubistvo, znači dešava se često, ovi napadi dešavaju se često i kod nas u cijelom svijetu prođe nekažnjeno. Da uvedemo kazne, da se ubistvo mnogo godina odleži ili da neki znači, ubistvo se desi, vjerujte da bi bilo i manje ubistava i narod bi i bolje i srećnije i zadovoljnije živio. Kaže, ljudi su nezadovoljni u životu, pa jeste, ljudi su nezadovoljni u životu, zbog čega crnačimo, radimo za neki minimalac, što se kaže, da li to bio u Bosni ili van Bosni i Hercegovine, svi smo na neki način zaposleni i svi neki posao radimo da priuštimo svojoj porodici. Poslije umornog dana, poslije na poslu dana provedenog, naravno da nam treba kod kuće mir. A zašto kažem mir? Treba nam mir kod kuće da sjednemo, da odmorimo uz kaficu, uz večeru, naravno da popričamo i upališ TV, da li gledaš nekog na YouTube ili gledaš dnevnik, nije bitno, mjesto da nas zateknu lijepe riječi, lijep doček nas dočeka grozota od života, znači da se naježiš i da ti jednostavno stane u sve u 5 minuta i da kažeš šta se ovo dešava i dokle će se ovo dešavati. Ja bi, znači, molila sve majke, molila sve očeve, molila sve roditelje da u budućnosti prate svoju djecu, znači da ih čuvaju. A zašto kažem da ih čuvaju? Jučer je Zagreb, sutra može biti naše dijete iz škole koji ne dođe, ne dopog nikome i zato ću reći, žene moje, malo više provodite vremena sa svojom djecom, dajte mu prostora da vam kaže šta ga muči, dajte mu prostora da kaže kakav ima problem. Nemojte odlagati danas da ide sutra, znači sve što možete danas, počujte ga danas, jer naša djeca su u tom stanju, znači puberteta, ranog puberteta i mnogi su naši dječaci, djevojčice sada u ranom pubertetu, sada im najviše naravno treba vremena. Iskoristite ovo vrijeme da provedete što više sa njima u razgovoru, da im kažete šta je. Žene moje, ženice moje koje me gledate i pratite, evo bila sam, znači malo sam išla nešto kupiti, kažem, namjerno sam prošetala pješke jer mi doista treba malo mira i malo odmora da razmislim o svemu ovome što se nama dešava. U mnogim slučajevima smo doista mi krivi jer ne razlikujemo dobrog od lošeg, lošeg od zla i tako uvijek nešto se desi nepredviđeno i svaki dan se dešava razne stvari, neviđene stvari i mnogo mi je žao što na neki način ne možemo mi kao jednina da se ujedinimo i da apeliramo na naše... Možemo se mi ujediniti, draga Izudina, ali ima nas puno što ne želimo da se ujedinjujemo sa onim koji ne znaju objasniti gdje su pare i kako fali. To je problem, to je ono što koči, samo to. Vlasti da se pozabavi sa ovim što im je posao. Zašto govorim sa ovim što im je posao? Svi se podignu kad se nešto desi. Daj se ljudi da reagujemo dok se šta ne desi. Kad se šta desi kasno je jer ono izgubljeno ne možeš da vratiš. Ja u mnogim zemljama i mnogim slučajevima evo gledam, znači svašta se dešava u svijetu, u životu se dešava i mi na neki način danas prođe, sutra pređe. Ja pratim, znači preko deceniju youtubere, još niđe nisam vidio youtubere koji kradu humanitarne pare. Vidio sam youtubere koji lažu razne stvari. Da investirate pa će vam vratiti, da kupite PDF-ove pa ćete se obogatiti, da uzmete taj crypto coin pa će on skočiti. Ali da neko na sirotinji sabire pare i da sebi uzima, to nisam nikad niđe vidio ja da neko radi. To nema, vjerujte da nema. Nema ni u jednoj drugoj naciji. Ili ja nisam vidio, a nemoguće da ne naletim. Šutimo. Da smo doista zainteresovani kao stanovnici svi da podignemo, da pravimo proteste i mnoge stvari, ne bi nam se ovo dešavalo, nažalost, ali istinito. Evo gledajte, sada je ponedeljak, ove vijesti koje širom kruže vijestima, internetom, TikTokom, gledaju naravno i naša mala djeca. I zbog čega gledaju naša djeca, sve upijaju i sve znaju šta se dešava u svijetu, jer je mnogo internet... Draga Izudina, pošto znam da i ti i Hamdija ovo gledate, vidi. Pored svega tog što si nabrojala, da naša djeca rade. Naša djeca isto rade i ovo. Zeus Balkan, vidi. Trenutno, upravo, u ovom momentu, ovih dana, tebe
podržavaju ljudi koji isto tako za kapric meni i inat podržavaju baku praseta. A vidi šta je jedan od najnovijih snimaka kod bake praseta. Pa mi ti reci, jel se to sve dešava radi toga što mi pitamo gdje su pare što ste humanitarno skupljali sirotinje pa sebi uzimali? Da li se to dešava radi toga? Ili se to dešava radi manipulatora koji samo da bi kapric udarili meni i da ono mene probaju isprovocirat, malo i podjebat, podržavaju Nazorovu? Pozdrav svima! U današnjem videu prikazujemo Jade Balkana i djevojku, to jest ženu, to jest majku koja je prodala ovo. Da može i ona reći čime se bavi, ali ne smiješ reći šta radiš, ali ne kako se zove to mjesto. Počela sam raditi moj posao, tako da radim u kazinu. Za ovo. Imam brojne talente, ali najbolje ga pušem. Čuj, Izudina, ona ima brojne talente, a jedan od boljih talenata joj je da puši. I sad, reci mi, šta je gore? Da djeca čuju kako cura jako dobro puši, ili je gore da neko pita gdje su humanitarne pare što sirotinji fale, što ste trebali predat, a niste. Reci mi ti, Izudina, šta je gore od ovo dvoje? Javila sam na TikToku objavu gdje tražim muškog modela za snimanje sadržaja za moj OnlyFans. Ma joj bako, ja bi tvoje govno pojela, tako da radim. Neka mi neko... Ona bi govno njegovo pojela, a oti što tebe podržavaju, trenutno govore da podržavaju njega da bi meni kapric ošelili. Objasni kakav čovjek moraš biti da uradiš ovo, da trpiš toliki blam i sramotu za malo slave ili šta god se krije ispod riječi slava. Vjerovatno je ponovo glavni pokretač novac. Pa da vidimo u par kadrova kako se ova djevojka blamira i sramoti sebe i sve oko sebe za malo pažnje. Napominjemo da sljedeći kadrovi nisu za mlađe od 18 godina. Čekaj da slučajno ne povučem gače. Dakle, čovjek koji proda svoje dostojanstvo za malo slave i novca. Kakav čovjek moraš biti da uništiš život djetetu zbog svega gore navedenog? Bolje da dobro pušim. Tatice. Kakav si ti to primjer? Omladini. Šta baš toliko loše? To je u redu, ali svejedno ću sad malo biti. Jel ovo vama stvarno nije cringe? Ovo sve kompletova scena, jel vama to stvarno nije cringe? Ono, tužno. Za godinu dana dođem opet na live i pokažem dupe. A ako je dobro dupe, onda ćeš mi da ti ga pušim. Kažu, o tome ne treba pričati, ma nemoj. O ovome treba pričati na sav glas. Treba pričati do te mjere da ova djevojka ne smije izaći na ulicu od sramote. Ali ako se osvrnemo na profil i analizu ličnosti, ovakve osobe nemaju osjećaj za sramotu. Smatram da se radi o poremećaju, to jest o narcisoidnom profilu, egocentriku koje je potkrijepljeno pogrešnom procjenom vrijednosti. Dakle, jasno nam je da ova Joj, vidi dijasporac vrijednog čovjeka što ga ti podržavaš. A djevojka, to jest žena, ima previsoko mišljenje o sebi. Samo ne znam zašto. Jako teško mi je bilo snimati ovaj video. I dok sam tražio i istraživao, molio sam Boga da ne nađem toliko. Ali što sam dublje kopao, sve je bilo gore. Te ću se ovdje zaustaviti. Hoš ruke da opereš samo prema što nastavimo live? Šta ti je čovječe, pa samo sam raširila malo. Pa, baš bi mi značilo kad bi oprala ruke. Ako nije problem. Bože, dragi. Ja sam mislila da si ti ovak malo dirty. Ok.
Ne, ja sam dirty, ali nisam ono dirty govno dirty. Dorijanu poručujemo da je sretan da se riješio takvog životnog saputnika, a malom Hugi također želimo sve najbolje i da se ne osvrće na odluke svoje ne majke. To je njen izbor i njezine odluke nemaju nikakve veze s njim, a ponajmanje ne treba sebe kriviti jednom kad odraste. A ti, Katarina, dobro se zapitaj šta si uradila. Ovo ne može proći tek tako. Posle ovih odluka slijedi reakcija cijelog univerzuma. Svaka akcija ima svoju reakciju, zapamti, a ti svoju samo čekaj i gledaj kako dolazi. Isto važi i za ovu Angu Praseta. Njegov kontent se polako mijenja i samo je pitanje vremena kad će doživjeti krah. To je neizbježno. Hvala Bogu, raste svijest na Balkanu i sve manje je publike za ovu vrstu kontenta. Uključi razum i pretplati se. Daj mi reci, Izudina, zašto se dešava to sad sve što si nabrajala ti? Zašto tačno se dešava? Pa pitaj o te jeranice i jerane, jel i ovo podržavaju? I ove pojedine mreže treba da zabrani nešto što nije za gledanje za djece. Također mi ako možeš molim te reci, jel gore psovanje ili ovo? Oni vide i da se uči. Moramo sa djecom da razgovaramo, moramo djeci da kažemo koji je pravi put da radi i šta treba da radi u životu. I jučer sam rekla u videu da ne treba u životu nikada nekog podcjenjivati, omaložavati i da ne treba nikome misliti. Ja vas molim da učestvujete u anketi da li treba ljude omaložavati. Jer ovo sve što nam se dešava na neki način su krivi i roditelji. Zbog čega su krivi roditelji? Jer upusti dijete i sve mu pusti naravno i vrijeđa drugo dijete i vrijeđa sa strane ljude neke i psuje mu i evo jučer sam imala jedan komentar, kaže tako sam išao putem i sreo sam mali dječačić od prvog razreda gdje psuju i izrugavaju siromašni osobe, siromašnu djecu. Vjerujte da je tu 99% slučajeva. Mi smo tako sreli ljude što kradu pare od ti siromašni. Uzimaju ševi, a viču da su njima pomogli. U našoj Bosni i Hercegovini, znači sad pričam za Bosnu i Hercegovini, 99% slučajeva u našoj Bosni i Hercegovini naravno djeca se smijavaju jedni drugima. Zbog odjeće, zbog obuće, zbog ishrane, zbog svega toga. Ja opet kažem da više vremena provodimo sa svojom djecom, ne bi doista da trebali da se razlikujemo da li je onaj siromašan ili bogat, svi kada umremo svi u istu zemlju idemo. Jučer mi komentaršu moje ženice, naravno na Hamdinom kanalu, Izudina, kako si tako dobra osoba. Vjerujte mi, ja volim svakog i svi vole mene, ima naravno, ne volim čitav svijet, ali imam osobe, uži krug osoba koji me voli i mnogo sam zadovoljna sa onim osobama koji me voli. Ja ne mislim nikome zlo, ni bi kada. Tako moje žene, znači, mnogo tamo komentara je bilo da se to izrugivanje dešava mnogoj djeci. Evo ja ću, znači, apelirati na sve majke, očeve, nene, dede, da svoju djecu čuvaju, svoju unuča čuvaju, da se brinu o njima i da naravno u buduće gledaju s kim provode vrijeme i kako provode vrijeme. Jer ovo što se desilo, opet kažem, jučer, može sutra ne do Bog da se desi nama, ali možemo da spriječimo, naravno kako da spriječimo, tako što ćemo voditi brigu o svojoj djeci, ulazak njihovi škole, izlazak njihovi škole, pratnja njihova do škole. Ja znam da mnogi roditelji ne mogu da prate svoje dijete, ali evo ja kao majka 5 djece u budućnosti ću se truditi da se nešto loše ne desi ni meni, ni mome djetetu, tako da ću više vremena, doista sam mnogo vremena provodila sa svojom djecom, ali ovo što se dešava meni mnogo teško pada i kažem opet, volila bi da smo svi jedni, da se slažemo, da se volimo, da poštujemo jedni druge, da cijenimo svakog pored nas, da cijenimo čovjeka onog što radi. Svi ovi koji rade ima svak svoj posao i svi na neki način žele da priušte svojoj djeci nešto više, ali mnogo teško je nešto više ostvariti na ovakvom vremenu. Jer svaki dan kada odeš u trgovinu, naravno ima ljudi koji se svaki dan neke namirnice sitnije kupuju, svaki dan kad odeš u trgovinu sve su cijene veće i veće i naravno i sa tim cijenama i sa ovim što se dešava u svijetu sa malim primanjima, vjerujte da čovjek ode psihički i da na neki način i dodije mu život. Ja mnogo slučajeva znam gdje kaže dodio mi život, ne znam šta da radim. Treba da budemo veseli, zadovoljni, srećni i da uvijek nadamo se da će biti bolje. U onim najtežim trenucima kažete bit će bolje i vidjet ćete da život ide dalje. I da na neki način pozovemo vlasti koji da radi svoj posao i naravno da prate malo više djecu i da kažnjavaju ovo što se treba da kazni. Zašto kažem da kažnjavaju ovo što treba da se desi? Ovo što je se desilo 2024. godine, da nam bude jedna godina, zadnja godina, najteža i najgora i da 2025. evo prizmakuje naravno još 10 dana do nove godine. Meni je ova godina taka lekcija, a taman me strao šta će biti sljedeće. Izmakuje i da nam bude 2025. godina srećnija i zadovoljnija. Stvarajte u svojoj kući mir, tišinu naravno. Pazi, ja planiram PUBG do GTA 6.
I onda planiram Indiana Jones i GTA 6 i živit na tome. I ove softverske klipove, tehničke čuda. E sad, hoću li ja to moći, na šta će to izići, pitaj Boga drago. I stvarajte ljubav preko svoje djece i prenosite preko sebe na svoju djecu, sa svoje djece na druge osobe. Jer kada vi svom djetetu ljubav, poštovanje, kada razgovarate s... Amarius 2 marke treba kazniti i humanitarne lopove. Pa evo ja čekam da ona sroči pa da nadodam. O onome što ne valja, vjerujte da će biti lakše i komunikativnije. Ja uvijek za svoju djecu odvojim vremena bez obzira koliko imam posla, jer taj posao, kao što sam rekla u videu, nije crna mačka da pobjegne. Tako ću opet reći, nijedan posao nije mačka da pobjegne. Jedna gospođa je komentarisala iz Udina, doista su me postekla na razmišljanje. Zašto sam te postekla na razmišljanje? Drago mi je da nekom je prenesem pozitivnu energiju. Drago mi je da se osjećate uz mene i moj video opušteno, nasmijano. Danas doista ja se ne osjećam opušteno, ja se osjećam ukočeno zato što ti konstantno ovdje narodu šalješ poruke da se dešava sve nešto drugo mimo pitanja običnog na koje se traži odgovor. I onda ja ne mogu se osjećati opušteno jer ima kamera naroda što misli da mi tebe napadamo, ljagamo, prijetimo, a mi samo pitamo jedno pitanje. I onda moram ja biti ukočen, ne mogu biti opušten. Mi nije do smijeha jer se osjeća mnogo tužno i žalostno. Ni meni nije do smijeha jer Hamdo laže da sam mu ja ukrao pare, a ne zna objasniti nikad gdje su njegovi viškovi i razlike. I onda ne mere, nikako. I mnogo mi je žao što se dešava u svijetu, a ne mogu ništa da uradim. Ne mogu jer sam nemoćna. Nemoćna sam da bilo šta pokrenim kao pojedina osoba, naravno da smo u množini i da reagujemo na ovo što se dešava. Ovo nam se ne bi ni dešavalo ni u svijetu, ni u Bosni našoj, ni Hercegovini, ni Srbiji, naravno, ni nigdje. Znači bili bi ujedinjen narod i bilo bi nam sve puno bolje. Međutim, ja sam ta osoba koja želim svakom dobro i naravno želim da se svak druži, da se poštiva, da se cijeni i želim da stvorim jednu atmosferu da sutra kada negdje prođem ili kada me neko negdje sretne, da nema neke ružne misli o meni i da nema naravno... Baš zato. Sutra kad neđe prođeš i kad se neđe pojaviš, da ne bi neko onaj što te ugleda pa te prepozna, pomislio, hej, ovo je humanitarni lopav. Da ne bi on to pomislio, ti moraš reći, te pare što fale, tu i tu se nalaze. I onda kad ti to tako rekneš, sutra kad se neđe pojaviš i onaj neko te prepozna, on neće pomisliti da si ti humanitarni lopav jer si objasnio. On će pomisliti da si ti šumska kuharica jer si ono objasnila pa je to iza tebe i nije više bitno da se spominje. Nešto loše da priča o meni, jer ja doista ne želim ni na jedan način da uvrijedim, niti ponizim, niti uvrijedim i ne želim da se neko neprijatno uz mene osjeća. Niko tebe ni ne napada da ti nekog ponižavaš i vrijeđaš, nego da fale pare, a ne znaš objasniti gdje su. Želim da budu uz mene nasmijani, jer život je kratak. Danas se... Mi također želimo da budemo uz tebe nasmijani, jer... Bracika 2 marke, jel to ubrzan klip ili šta? Pa al drobi, evo za kahve. Hvala za kahvu, jest ubrzan na 1.25 pa zato vri. Mi također želimo pored tebe da budemo nasmijani, jer imamo već po 30 godina, šta ćemo mi još živjeti, još volko i odosmo. Znači, to je skroz malo. Želimo biti nasmijani, ali ne možemo biti nasmijani dok ti ne objasniš gdje su pare. Ima, sutra te nema. Danas si možda hodaš normalno, kriječiš se normalno, sutra možeš da umriješ i treba iskoristiti život na najbolji način. Jedan od tih načina treba da bude da se objasni gdje su pare. Nadam se, dragi moji, da vas neću smoriti sa ovom pričom što sam danas... Kaki smoriti? Pa ja islušam da čekam, hoće li biti objašnjenje gdje su pare. Radila, prošetala sam malo od svojih lijepih gaća. Aldin Sefčić, 16 mjeseci, da Boga ti Allah dragi podario. Hvala na 16 mjeseci, Aldin. Selo Gačice, znači kao me smiješno, od svojih lijepih gačica do Viteza, sratila sam tu na pijacu našu da kupim što nisam ništa puno, ja ću pješke naravno da prošetam, evo sjela sam malo u park da odmorim pa nastavljam dalje. Ja volim mnogo pješačiti, volim mnogo da hodam, nisam ta osoba koja stalno voli provoditi u automobilu i da naravno da ne hodam, imam tu kondiciju kretanja i drago mi je da i mogu još hodati i što sam... To je sve super, imaš te objašnjenje gdje su pare što fale od humanitarnih akcija?
Jučer rekli iz Udina, doista si lijek za dušu. Hvala vam svima na divnim komentarima, hvala vam svima što mi dajete podršku u životu. I mnogo mi je drago kada poslije dobrog videa vidim da imam lijepi komentara. Vjerujte da me i dalje gurate, da nastavim dalje da snimam, da radim. To bi bilo sjajno, na primjer kad ti objaviš video da imaju samo lijepi komentari i da ne moraš sakrit ni jedan. Ali, kod tebe to nema. Nego kod tebe ima svakakvih komentara, a čovjek kad uđe u koment sekciju samo su pozitivni. Zato što vi sve kritike i sve negativno sakrijete. I onda, ja bi se osjećao na primjer jadno da kažem da su mi svi pozitivni komentari, a ono 70% morao sakriti. Da kuham, da spremam, da podijelim sa vama pozitivne i negativne priče. Za mene je ovo danas teška priča jer doista se osjećam loše i doista sam potištena u životu. Za mene je ovo isto teška priča i osjećam se doista loše jer kad bilo koja druga nacija bude pričala o nama i ako bude znala za vas, napomenut će da smo mi krali od sirotinje pare po YouTube. To jako teško meni pada, ali eto šta ću, moram vas trpit, moram vas gledat šta radite, šta vam daje i šta ćeš. I sada ću samo reći da treba da se čuvamo zajedno, da budemo jaki i da izdržimo ovo što nam se dešava u svijetu. Ja idem, drage moje, dalje, sa ovim videom ću da vas završim, da vas pozdravim. Ti ideš dalje nakon što objasniš gdje su pare. Da vam poželim ugodan, naravno, vikend i... Ja tebi također želim ugodan vikend. Da me gledate, naravno, i da vam... Gledat ćemo te obavezno sve jedan video. Kažem da čuvate svoju djecu, svoju porodicu, svoju obitelj. Čuvat ćemo svoju djecu, svoju porodicu, svoju obitelj. Kako ko zove, da vodite račun gdje idu, šta rade, s kim pričaju, šta rade na društvenim mrežama. Sve ćemo to voditi računa. I vjerujte da ćemo funkcionisati bolje u životu, jer mnogo nas ne kontroliše svoju djecu šta se radi po društvenim mrežama, šta gledaju po društvenim mrežama, ali razumijem vas jer nemate dovoljno vremena da posvetite i poslu, i kući, i djeci i razumijem vas. Međutim, mali je slučaj da mnogo roditelja ima... Boris Krizmanić, 4 mjeseca član. Thank you very fucking much. I really fucking appreciate that, you know. Neko jedno ili dvoje djeci, kako iz Udina uspije sa 5, iz Udina je jedna hrabra žena, čvrsta žena i opet kažem imam volju za sebe, za svoju djecu i nadam se u budućnosti da ću ostati u ovakvom stanju, da mogu... Ja se nadam da ćemo u budućnosti bar saznati gdje su pare koje fale od humanitarne akcije. Razmišljati pametno i da razmišljam na svoju djecu da treba izvesti na pravi put. 3 kćerke, 2... Sead Pezerović, 7 mjeseci član. Krkan Lok 52 prije 12 godina. Jel ima plan? Tačno se sjećamo te noći kad sam snimao pa mu slavu ne znam ni na šta sam, Google Drive, šta sam. Sina, naravno trebaju svoju majku, trebaju svog oca i naravno da dočekam unuke. Jučer sam mnogo imala komentara iz Udina, očekivaš unuke, naravno ako Bog da išala. Kad bude hajili, vjerujte mi da mi ne treba ni veće bogatstvo, kad je kuća puna za Bajram ili Ramazan ili druženje neke večernja, pa puna kuća unuka i sa strane moje čirke, sa strane moga sina. To je predivno, to je predivno, zaista. Ja sam doista zadovoljna i sa ovim što imam, ali naravno da ću biti i svekrva i nene i nana, iako će biti mlada nene, ali nema veze, tu su moje ubrzo unučiće, unuke, to će biti za koju godinu, život ide, evo, ko da... To su tako predivne priče, samo nedostaje informacija gdje su pare humanitarne što fali, a ovo je sve ostalo super. Slučaj je bila 2024. za 10 dana 2025. Život ide ovako, smrt bliža nego... 2024. i mi ne znamo gdje su pare što fale, a za 10 dana 2025. i za 10 dana isto nećemo znati gdje su pare od te što fale. I kad tako što kažeš, uvijek se trebate nadati boljem u životu i treba da idemo samo naprijed, da ne mislimo iza. Ja se nadam da će saznat gdje su pare. Šta se desilo, da se što fale. Desilo i treba da razmišljamo samo u pozitivnom smislu. Jer kada je čovjek pozitivan, uvijek i ono pozitivan život ide, naravno. I tako to, drage moje žene, žive mi zdravi bili, mi se vidimo, svi like, svi subscribe i do sljedećeg viđenja. Super. Hajmo mi sad vidjet kako to izgleda. Što je Hamdo super čovjek, što ne bi mrava zgazio, što ne bi nikog dodio i što ko zna Hamdu uživo, zna kakav je on. Hajmo vidjet Hamdu, friški Hamdo od prije, sad je 16-20, kad sam ja ovo snimao?
svojstva. U 8:32. Prije 8 sati Hamdo. Ne mere biti najfriškiji Hamdo što postoji. Hajmo to vidjeti. Ne udara, ne tučem se ja. Ne izgledam ja sad tako da sad tučem s vama. Braćo moja. Brate moj. Drži se kaj balvana balvanem. Haris, aga. Dobro, brate, čuvam se ja balvana, nije problem. Vjerujte, Hamdi. Oni uzmu od svoje nene, od svog dide, uzmu od pemzije 5-6 maraka, stave torbicu i oni su neke kabadahije, znaš? U mene neno i dido mrtvi ima već nekoliko godina, više godina, a nikakve torbice nemam i nisam kabadahija. Znaš šta mi je najmrže? Šta? Kad dođu ljudi, kad kaže, eno gledam tamo po njim live-ovima, šta će meni, kaže, 1,5 metra u njemu, šta će se on kaj sa mnom tući? Znaš šta je meni najmrže? Kad mi tebe godinu dana pitamo gdje su humanitarne pare što fale od sirotinje što skuplju, a ti godinu dana ne odgovaraš. To je meni najmrže. Kaže, šta će on kaj vi ga kolšnje, ja ću ga satrat, ja ću ovo. Ali kako tako ljudi podcjenivaju ljude? Kaže Kroatos, šta će Kroatos 1,5 metra, onaj, šta će Hamda 1,90 centi u njemu? A evo tvrdim vam životom, evo slušaj da ću vam sad Hamdo reći. Da. Svi ovi što se pravi mangupi, da ste 2 metra, evo tvrdim vam životom da sam jači i od vas, gdje god hoćete na stapu, gdje god želite potuce. Ja se obradovao da ću čuti gdje su pare. Čovječe Boži, mene ne interesuje koliko si ti visok i kako si ti udaraš, nego me interesuju gdje su pare humanitarne što se sirotinji skuplju, a fale. To me interesuje, čovječe. Sa mnom, ja udam svugdje, samo nemoj gledaj ovo. Nemoj misli što si ti 2 metra da si ti frajer. Ne mislim. Mislim što fale pare humanitarne da si ti lopov, a ne mislim da sam ja frajer što sam 2 metra. Nego ovo prvo mislim. Tvrdim vam da sam jači od vas, nema veze što si ti 2. Ti si... Ma super, ti si jači od mene, nego gdje su humanitarne pare od sirotinje što si kravu? 2 metra. Ja kad te ufatim ovako, ti si manji od mene. Znači, ne mre se otim. Znači, to isto kad ide na ekran. De ti umjesto da me ufatiš tako, de ti objasni gdje su pare što fale od sirotinje što si kravu. Dobri čovječe što mrava ne bi zgazio. Pa te ufati ovako, zakačite ekran i znači, znaš kad te ekran ufati? Vidim kad ekran ufati drvo, znači, ne mre se otim. Znači, mora ga čupat će ga iz žila. Nisam do sada u životu iskusio kako izgleda kad te kran ufati, ali jesam iskusio kako izgleda kad krade humanitarne pare čovjek kojem si vjerovo, kojeg si volio i kome si pomagao. To sam iskusio. A kako je kad te kran ufati, nisam to iskusio. Nemojte podcjenivati ljude, vi kaj košnje, ja ću ga sad... Evo ja vas zovem, pokažite svi, slušaj. Nemojte podcjenivati ljude, vi košnje, šta će on? Ili kaže, vidi onaj mršav, šta će on? A evo vam slika, vidi dijete 18-19 godina u Zagrebu, šta bu uradi, napravi, pobi nožem sve. Nemojte se kofrčit, šta sam ja 2 metra, moraš biti 6 metra. Nas većinu ne zanima fizički izgled, nego mentalni sklop, hvala, tako je, s tim se slažem. Metar, kaže Žilit, ja sam, brate, visok 50 centi, a evo ti si frajer, vidim da si mangup. Jebe nam se, gdje su pare humanitarne od sirotinje što fali? Evo, Senči, šta piše ovo? Vidim da imaš te cvike. Evo, gdje god želiš, doću ti, upali kameru, ja ću se ti potući, a ja ću svezati jednu ruku, s tobom ću se jednom rukom potući. Utuči neće biti ozlijeđen ni jedan mrav, što jest. Evo, gledaj, tvrdim ti životom, pošto vidim da si mangup.
Evo, bez iće, znači, idemo na šake. Da vidim te sile, jake ljude, mangupe. Ali ti ne trebaš tražit ljude da se udaraš s njima. Nego trebaš objasniti gdje su pare što fale od sirotinje humanitarno što ste krali. Eto, ja hodam, će me god vidiš da si 3 metra, zaustavi me da vidiš kako ćeš proći sa mnom. Eto. Ja jednom kad te udarim, to će ti biti, rećeš mi ko ugasi svjetlo? Nemoj meni glum 100 kila, 150, 200, to mene ne zanima koliko isi ti. Ja kad te spucam, vi niste svjesni. Slušaj šta dobu. Moraš ti biti nabildan sve, ali ako te ja udarim prvi, ti si gotov sine, ti nećeš znati gdje se nalaziš. Slušaj. Ali ako objasniš samo gdje su pare od sirotinje što fale što ste krali, nema potrebe za bilo čime od ovoga. Prvi, koga prvi udari? Ja kad te udarim ti moraš imati 150 kila, ti više neš ustati. Ali ti ne treba nekog da udariš da on više ne ustane, nego treba da objasniš lopove gdje su pare što fale humanitarne od sirotinje. Znači, Hando kad te zveknem, moraš imati 200 kila, ja kad te opalim, ti neće znati gdje se nalaziš. Mene su udarali ljudi duplo veći i duplo širi od tebe, majku ti u pičku jebim. Pa nikad nisam ništa osjetio rigorozno radi toga. Jebo ti svoju mater, pazi. Aldin Sejć 2 eura, to su dječje priče koje jači keru pare gdje su. Pare gdje su. Pare. Samo to nas interesuje. Hoću sam da... Dođi, Vele, gdje ću da ti dođem, evo pokaži da si mangup. Ali evo, nemoj nas mi reblokirat. Pa ja ti godinu dana govorim da u Brijescu Veliku dođeš i još te nijednom nisam vidio da si došao da upališ kameru da me istučeš. To tako jednom da me zabiješ pa da ja više ne ustanem i te fore iz Tom i Jerrya. Ja te uporno te zovem, a tebe ne... A tebe nema! A tebe nema! Nisu vrijedne, Ando, da prljaš ruke. Elvisa, ne volim ja kad nekog, vi ga kaj, šta će u njemu, kaže, 1,5 m, šta će on, ja će ga prebiti. Evo ja tvrdim, hajde prebijte mene. Evo, hajde prebij mene da vidim što ti. Ne zanima fizička jačina nego mentalni sklop, hvala. Tebe, Hando, ne treba udarat. Tebe treba trčat oko tebe i pustite samo da se dobro izmašiš, da se sam sa sobom umoriš. I onda te samo jednom zveznite u glavu i to je to. Znači tebe nema potrebe udarat, ti ćeš sam sebe umoriti. Uzmete pištol nekom, prijetiš pištole, nemoj misli da se nekog boji danas. Mene ne mereš izudarat, ja ti tvrdim da me ne mere niko izudarat. Pa ne mere, ti ćeš sam sebe izudarat od te pasošćine što izvire iz tebe. Evo tvrdim vam životom da me ne mere niko izudarat. Evo će kogod želi, haj nek me dine, dat mu šta hoće. Ja samo želim na YouTube da objasniš gdje su humanitarne pare, a ne želim niđe da bilo šta drugo obavljamo. Pa na jeziku su svi jaki. Zato vam Hando kaže, šta ti snimaš 2 metra, šta tebi znači 2 metra, bola? Šta ti zna, ja sam stabilniji od vas, ja ću ti stati udarim ako me pomakneš, daću ti šta god, eno ti pasat od mene. Staću da me udariš, ako me pomakneš, daću ti šta hoćeš. Ne, pa neće niko govna da dira, pa što se kurčite onda, što glumite, što prozivate ljude, vi kočni si. Ma niko te ne proziva, čovječe, pitamo te gdje su pare što fali od sirotinje. Pa bio je Bruce Lee mal, pa ljude, sve gnjevo ljude. Nemoj nikog poceniti, vidi kaže onaj mršav žgolja, šta? Bio je Bruce Lee mal! Če kaže žgoljo, a onaj žgoljo jači od tebe garantim ti životom. Nemoj misla s ti malo nabildan, imaš... Goj, ti u tebe veća prangija nego u mene. Nikog nemoj podsjeti, danas će ti doći ono dijete 10 godina iza leđa, zabit ti nož u leđa, ti si niko i ništa. Joj, da mi hoće ko doći pa mi reći gdje su pare od sirotinje što fali, to što bi ja to volio. Zato vam Hando kaže, nemojte se kuć po ovom TikToku, izaće ti na nos. Nemoj se kuć po TikToku, niko sidiš u kući i ljude pljuješ. Prvi se ti kurčiš. Dalila, stavi svoju sliku, nemoj mi te, nemaš li slike, nemaš snimanje, ne znam, ja ću vam samo jedno reći, ovi što imaju profile,
Svi imaju lažne profile, svakom nekom ne paši. I uđe sa lažnog profila i napiše, da ćeš ti seljak, vaki, naki, vepar, ovo, ono, znate. Blago onom ko ima vremena za to. Slušaj, majke, svi oni dođu, imaju svi lažne profile. Ne slušaj hejter, ma ne slušam, samo možda da nešto ispričam ja. Gledam tam po TikToku, ta ćem vi ta ti podcjenivaš nekog. Nemoj nikad nikog podcjenivati u životu. Nema snijega. Ivica Mršić. Ivica Mršić. Mršić. Pozdrav tamo majku i oca. Veliki pozdrav za majku, ali eto. Nema boljeg čovjeka. Pozdrav i za tebe, znaš, pošto stinu ko zajeba. Na 6 eura. A za snagu respekt. Ja imam snagu neprocjenjivu, ali ja se ne kučim. Slušaj, ja imam snage. Znaš koliko snagu imam? Ja mislim da niko nema snagu ko ja. Šteta što nam ne treba to, treba nam objašnjenje gdje su humanitarne pare od sirotinje što fale. Ja sam nadaren snagom, ja sam stvarno jak. Ali gledaj, ne kući, za šta se imam kući sa svojom snagom? Koja je moja snaga? Niko sam i ništa. Nemam potrebe da ja izigravam sad, ja snažan. Ali ne volim ljude koji podcjenjuju ljude. Kad ti podcjenjuješ nekog, ili dođe hoće nekog dirat, ono napuhan, kažu. Ja bi stao tu, da stani, nemoj njega dirat, aj mene diraj. Odmah bi ja stao, rekao, šta hoće čovjeka dirat? A evo mene, kad sam mangov toliki, nikad nemoj, uvijek ja će, ko dođe da nekog dira, neće god sebe, ja ću reći, sklon se, evo mene dirni. Eto kad si mangov, evo ja sam stao, da mene dirni. Pa materi moje, pusti to kofrčenje, nemojte, ima omladan danas. Ono napuno 15-16 godina, ono misli sad steklo malo snage. Djeco, niste stekli snage, dobar ti šamar, pukni, ti ćeš plakat. Znači nemojte se, djeco. Ama ne trebaš nikome šamare da lupaš, nego da objasniš gdje su pare. Pare! Money! Ja imam svog sina, Benju, 16 godina. Kaj mi sine, nemoj nikog digra, pusti. On vidi kaj, bit babu u mene, pusti sine, nemoj se svađa, pusti. Treba trenirati, brate, pa iskoristiti tu snagu u kavezu. Što će meni snaga u kavezu? Tada se idem tam biti s ljudima, jel? Da se ideš tam biti s ljudima gdje je mjesto da se biješ s ljudima, a vam da objasniš gdje su pare što fale. Nije po putu mjesto udarat se s ljudima, nego u kavezu, ko životinje. Gledaj, što će da ja idem sa tučem? Što je meni treba da sad idem tuć po kavezu? Što će mi to? Pa zato što je tome tam mjesto, a ne bilo gdje drugo. Što će mi to, brate, ja uživam, evo, hvala Bog. Imam 20 fening u džepu, elhamdulillah. Mašala. Šta meni treba da bijem tamo ljude, da idem, da pravim nakaz od sebe. Pa daj, bolan, pa šta, evo, 20 fening. Pa jedino ovako praviš nakaz od sebe što prijetiš narodu po putu, a tam da ideš bio bi... Jel ovo moguće? Moguće je, sve je moguće, Aldine, falat na 2 eura. Ovako jedino praviš nakaz od sebe kad prijetiš narodu po putu. A tam da ideš uz kavez, bio bi sportista. U džepu, mašala. Ja zadovoljan ko, znaš kako? Pa jesi ti zadovoljan, ali mi smo nezadovoljni što ne znamo čiji su pare što fale. Elhamdulillah, Hira bilalemin, erahman irahim, ali čiji su pare? Što će meni dunjaluk, što će meni pare da ja sad ufatim? Sada idem ja pa kada se tučem da me tamo ne vide. 1 eur salad, taman 5 godina sam u MMA, nikad nisam lakše auto dobio, nisam gdje da ga nađem. U gačicama, u Vitezu, ali nemoj se zajebavat. Jednom kad te opiči neš više ustat. Da ja, a zato ti javno, šta će meni to? Vidite li koji je neodgoj, vidiš Begović, gledaj koji je to, njemu je, ne, seka, pa šta ćeš seka, pa tu je, nije, danas su više roditelji nisu posvećeni svojoj djeci. Gledaj, nisu posvećeni svojoj djeci. Ljudi, otišli su ljudi na posao, evo danas subota i nedjelja, ljudi odmaraju, djecu ne gledaju, razmišlja sutra, znaš kako su danas roditelji? Ja kažem, mora se raditi sve, a gledaj, moraš malo povesti o svom djetu računa, dao si mu mobitel, on tamo ide psuje ljudima, roditelj to ne zna, da li roditelj to zna, on bi ga ufatio za uho, namarso bi ga.
Ali ne dešava se to tek tako i bez razloga, nego konkretno zato što nisi objasnio gdje su pare što fale. Zato se dešava sve jedan loš komentar, a ne tek tako što roditelji su budale pa ne brinu o svoje djece. Ali ne znam, znaš, danas su društvene mreže, tako da kajem, otac i majka idu, bori se za njega, lete šakom i kapom da mu nešto ostvari. I danas on viče, nemoj sine ti ja ću, nemoj sine, nemoj mu govoriti, nemoj ti, pusti ga neki on radi. Pa mi smo djecu pokvarili, nemoj, kaže, ako sam ja nosio drva, ne mora moj sin. Kad nakako skontaš, pa da nek uzme malo sikre, nek zna i ona trića, neće znati u sikre, ne znam zabitu. Sve ovo ispravno nek zna. Jedino ne smije humanitarne pare krasti od sirotinje. Upan. Ne znam, mate, pa pola ne znaju cijepa drva, bole. Pušće sebi glavu, ne smiješ mu sikru dati. Zato što roditelj kaže, nemoj sine ti, evo ja će. Mi griješimo. Mi griješimo za svoju djecu, pljunme šta te ja kajem. Svi grešimo, al ti nisi smela. Ne trebamo tako razmišljati, nemoj ti ja ću, de sine sjedi, ode ja. Kad padneš, on stekao snage, nema to više sina, on tebe ne ferma, ti se ostane gotovo. Zato vam onda kaže, mi smo, ja nikad neću kriv djecu, uvaš da dijete dođe napiše svašta, ja dijete ne krivim. Ni ja njega ne krivim, ja krivim tebe što ne objasniš gdje su pare pa da on to više ne piše. Ne ozbiljno. Ja ne krivim ovu djecu, ovo omladno. Ovo sve djeca pišu, vjerujte mi da djeca pišu. Ne mora znači, moguće je da neko i odrastao piše, a nije mu isto jasno gdje su pare. Zapjevanje. Thank you very fucking much, you know about it. Ovo djeca psuju, vjerujte to Hamdi. Djeca psuju. Hando je kralj. Pa ja vam pričam ljudi istinu, pričam vam istinu. Pa da nam reci i istinu o tome gdje su pare što fale od sirotinje što ste krali. Kaže narod si izvaru. Koga sam ja izvaru? Izvaru si, evo vidi sad koga. Gledaj, da ne bude da mi pričamo tek tako uprazno. Evo gledaj sad. Ako laže koza, ne laže rog. Vidi sad. Video zapis. Kako je Hamdija Ramulj istrenirao ovakav smijeh, ko se bolje smije, haj dobro, aj ovo nebitno. Hamdija Ramulj se uzoholio više od egipatskog faraona, evo ti ovdje gdje se uzoholio. Donatori skupljaju Hamdiji Ramulju za porez, evo ti ovdje gdje si prosio za porez. Kako Hamdija vaspitava djecu, otac za primjer, evo ovdje kako vaspitavaš djecu i ti tvoji savjeti. Hamdija Ramulj bosanski Hulk misli da više nikad neće ogladniti. Evo ovdje kako košćurama hraniš narod. Ermin Isak častio ženu Hamdije Ramulja i Zudinu Ramulj. Hejter, ja ću jest meso. A vi košćure. Evo ovdje opet kako se oholiš. Hamdija Ramulj, šumski kuhar, podijelio sam preko 30.000 maraka svog novca. Evo ovdje kako se fališ i kurčiš. Hamdija Ramulj nudi kosti neistomišljenicima. Evo opet ovdje kako se oholiš. Hamdija Ramulj, Ibrahim Kargić je govno od čovjeka. Evo ovdje kako si njega zajebao, pa se opet s njim čučorio, pa se opet posvađao, pa opet. Roditelji Izudine Ramulj, Hamdija i Izudina su nam uletli u kuću i počeli psovat. Evo ovdje kako se prema roditeljima svojim ophodiš. Hamdija Ramulj psuje tata Čaršiju, Keru, majku ti jebe, majmune krezavi. Evo ovdje kako psuješ narod. Hamdija Ramulj, baka Mari, tata Čarši i Adisu, vi bi svi krali da ste na mom mjestu. Evo ovdje nam govoriš da bi mi svi krali da smo na tvom mjestu, nego ne meremo zato što nismo na tvom mjestu, a ti jesi na svom mjestu pa moraš. Hamdija Ramulj, donatori plaćaju kaznu od 400 km. Evo ovdje si dobio kaznu pa si prosio od naroda da plati kaznu. Ibrahim Kargić, tata Čaršija, Hamdija Ramulj je lopov. Evo drugi čovjek kako govori o tebi da si lopov. Hamdija i Zudina Ramulj kod bake Mare privedeni u policiju. Evo ovdje kad ste kaznu dobili kod bake Mare. Baka Mare rekla uživo da više ne želi Hamdiju. Evo žena vas ne želi, vi i dalje idete ko budale. Rešid Isaković, otac Zudine Ramulj, objasnio fotografiju njegove supruge. Haj, ovo je nešto drugo. Rešid Isaković, otac Zudine Ramulj, slagali su da sam istukla muža, a evo ovdje porodični problemi. Hamdija Ramulj i dalje misli da ih ljudi mrze jer su ljubomorni na njihov život. Hamdija Ramulj dobiva ponude za fizički napad na Amira Hadžića. Evo kad si prijetio meni da ćeš me zabiti u beton i da mogu doći ljudi da me slome i tako.
Salih Smajić javno kaže da ga je Hamdija Ramulj pokrao za 1000 maraka. Evo još jedan čovjek što ga ukrao. Ramulj je aktivno brišu hejterske komentare ko je zapravo bio pravi, šta ovo piše, problem u selu. Iz Udina Ramulj analiza javne ličnosti, odala ih flaša MB piva dokazi. Kod roditelja iz Udine Ramulj njihova strana priče obrisani snimak. Da li su Ramulji zaprijetili Lutvu Mehmedoviću da se javno izvidi? Da li prijetiš još jednom čovjeku u nizu? Majka iz Udine Ramulj dobila 2 krave u emisiji Ispuni mi želju. Ko laže? Hamdija Ramulj i Sanjal Patak. Rena $10. Bravo Amire, ja upravo slušam kako on o odgoju, a šta sve ne priča i ne radi upravo pred svojom djecom. Jedno priča i drugo radi, treće misli, četvrto ne znam nija šta. Hamdija Ramulj, hvala na $10. I Sanel Patak. Hamdija Ramulj kod Darka Durmola uživo zove Ibrahima Smajića, ko laže? Hamdija iz Udina se patili u Francuskoj, bila hladna voda u bazenu, dokaze. Hamdija Ramulja optužuju da snima baku Maru iz koristi. Meliha Umerović izjava Hamdija, gdje su ti dokazi, oglasi se. Pravi razlog zašto je Hamdija Ramulj otišao u zatvor i vratio se iz Francuske. Anel ispod mosta tuko roditelje, sve nas je prevario, stop prevara. Hamdija Ramulj, prava istina o Ibrahimu Salihu Smajiću i nešto o baki Mari. Hamdija Ramulj, ne moram više nikad raditi, mogu živjeti od donacija. Hamdija iz Udina vs. Amir Hadžić, cijela svađa uživo. Majuri 2 marke, ljude treba ovlažavati, a ne omalovažavati. Žene treba ovlažavati, hvala na 2 marke. Hamdija Ramulj optužuje Sulejmana Memu Loju Haljevca, voditelja Hype TV za prevare. Hamdija Ramulj za sebe tvrdi da je cvjećka, da su svi drugi lopovi i kriminalci. Hamdija Ramulj uživo izbjegava da odgovori kada mu se ponudi dokazi prevare. Vidi šta je, koga si ti sve zajebu. Vidi šta je klipova. Ne mere se nabrojat, usta me zaboliše. Usta me zaboliše. Eto koga. Harun, 1, 2, 3. Stavi, brate, sliku svoj, budi čovjek. Ded, stavi sliku, reci da ti dođem na kafu, da pokažeš koga sam ja izvarao, jeboga ti. Evo, sad ti ja... A ja, de pokaži ljudima da vide koga Hamdo izvaru. A ja... Dobro jutro, dobro jutro. Svako ima preference. Pa eto, ja ti vičem svoje preference. Nema, pa slušaj me, slušajte me. Ljudi su zavidni. Ama nisu toliko koliko ih interesuje gdje su pare što fale. Krivo mu je što sad ja imam. Jesam li ja ikog prozivao kad sam nosio drva? Nije mi krivo što ti imaš, nego što ne znaš objasniti gdje su pare od sirotinje što fali. Ne, mene je došao Seško s njim, svi hulkovi, evo, prozivaj, ajde, Hamdo, gdje si? Ja šta sam iznio drva, nećete iznijeti dok ste živi životom. Šta sam tereta prevrnuo preko svojih, i onda dođe neki majmun i ode doli digne jedno drvo, koji nikad u životu nije digao ništa, deže od kaške. Jebote drvo, gdje su pare što fale? Znam, i on ode ono kao, gdje je taj hulk, ja sam hulk, znam. A nije ni svjestan da sam ja od svoje 15. godine po šumi. Zamisli to, znači radio sam, išao u šumu s čačom, znači ne mogu im to opisati. Znači zamisli sad mi je 37 godina šta sam ja tereta prevrnuo. Sve to sebi zamišljam tebe kako ideš kroz šumu i teret nosiš na leđima. Isto zamišljam gdje su pare humanitarne što fale, ali ovo drugo što zamišljam nekako mi kroz maglu, ne mogu nikako da zamislim. Kaže, ukro Hamdo ne iznio. Evo kad ti tako vičeš, ukro Hamdo ne iznio. Ajde dođi kod mene, iznesi mi metar drva, dobćeš 200 maraka. Evo, Allaha vam tvrdim. Dođi, iznesi mi metar drva, daću ti 200 maraka i plus taj metar ćeš odvući sebi.
Evo ovdje je malo zaštekalo. Evo. A nije još. Ljudi ne znaju. Gdje si Ivane, hvala. Amir, imam jedno pitanje za tebe. Ako znaš sve to, zašto ne napraviš optužnicu protiv njega? Napravio sam, išao lično u Vitez, u policijsku stanicu i dao izjavu i traje istraga i uradio sam tačno to što ti predlažeš. Ali čovjek i dalje snima klipove i dalje mi jebi ga odgovaramo. A uradio sam ja to. Ivan kad uđe, gledaj. Hvala ti, brate, od srca, majke. Hvala ti, Ivan, od srca, pozdrav za tebe. Pa ne moraju oni ništa ako neće. Ja sam uradio šta je do mene. I to je to. A sad oni ako neće, to dalje ja ne mogu ništa. Tvoj porod, živ izgled bio. Ne, ljudi pogrešno pričaju. Pa to oni ako neće, to samo potvrđuje da je sve ono tačno što ja pričam kako nam je. Eto. Pokro drva Hamdovo. Nije, Hamdo je se borio. Ja sam, pa pogledajte ko sečka kako šta je Hamdo išao u šumu, iznosio drva. Pa sam molio ljude, ajde hoće niko da dođe sa mnom da iznosi drva popola. Slušaj, ajmo popola, iznesemo ja i ti danas metar drva, popolovćemo. A ne, niko nije tiju. Onda Hamdo kjalje drva. Pa evo, dođi iznesi metar drva kuda sam ja iznosio da će ti Hamdo 200 maraka. Ali neće ljudi da kaznu zarade zbog krađe drva, kako si ti iznosio. Evo kad ste tako, kad znate, evo iznesi metar drva da će ti Hamdo kuda sam ja iznosio. Dobri ljudi mu kupili motornu. Šta motornu? Motornu pilu. Ne znaš ni pisa, brate moj. Eto vidiš. Meni su ljudi, evo sad ušao Ivan. Bacio Hamdi. Ne mreš ti čovjek, reći nema vete Hamdi. Tako je Hamdo. Pa ozbiljno im govorim, hajde kad si tako... Ja kad sam nosio drva, oni su mogli sam gledati na crtanim filmovima. Ja i danas dan odem snimim klip, odem u šumu. Snimeno, jači sam od konja. Evo sad sam dobio kaznu, 100 maraka, no. Vidio čemu čovjek s konjem, ja vozim balvan i došla men kazna 100 maraka. Mislim da ću platit. Hoću, načekat ćete se. Nećemo se načekat, nego ćeš se ti načekat vozačke dozvole, pa dokumenta, pa pasoša, pa ovog, pa onog. Načekat ćeš se od tog dok ne platiš kaznu. A neće se niko drugi načekat. Tu ti je tu dušmanluk, a? Nije to dušmanluk, nego te vidio čovjek da radiš nešto što ne smiješ i kaznio te. Prvo moraš izvesti da me šumar ufatio tude, sve moraš, a nemam poslao ko mi je 100 maraka što vidio na YouTube-u. A ja odim nasud fino, sam kažem, daj mi, ko je me ufatio? Zato su ti ljudi zavi, nemoj da svu šumu sad sasjećem. Ako me naljute, sve ću privatne šumame posasići. Sve ću... Ma nećeš, nego ćeš samo fasovat kazne dodatne i za to. Gajve, Saš, kom ti tam more? Nek dođe kada je rabar. Morate doći fino napisat kaznu, a morate fino i čapit da ideš u zatvor kao što si već išao i kao što su već mogli. A ne treba, nisam ja taki čovjek. Šta će imam, meni ne treba više drva. Ali dođe, vidi tamo, znaš, ja, on doje. Ovdje je zaštekalo. I nije još odštekalo. Ovdje je se mutirao. I ništa ne čujemo. Kiki, pozdrav. Lijepa ti frizura, Hamdo. Jeste lahan. To malo Hamdo popravi frizuru. Dobra frizura, sila. Eno, opet zašteka. Malo sam se upalio, popio sam kafu, imam ja posla. Ode za poslom. Živi, zdravi bili, vidimo se ako Bog da... Sutra ćemo se paliti, nećemo više večeras ništa. Sutra se ako Bog da palimo. Hvala vam svima još jednom i vidimo se sutra ako Bog da. A ne znam, hoćemo li sutra.
Ima posla. Čekaj da se ovom, šta je, ojoj, smije se, ima posla. Pa šta ti misliš da ja ne radim, jel? Ode rasporediti radnike u firmi, brate moj. Ode čovjek rasporediti radnike u firmi. Čovjek ima firmu i ima radnike i ode rasporediti radnike. Ko će šta robijat za njega? Ljudi moji. I to je smiješno ko nije znao. Vi ste moje krivi. Opet zašto kam? Alaikum salam. Jebu ga štekam. Live has ended. Ali nije još ended. Jesam sad bolji kako sam. Sad je ended. Thank you very fucking much for watching and participating. Ja se sutra nadam novim klipovima. Da se nešto reaguje i da se nešto gleda. Već je 6 minuta do 5 sati, znači valja ići vidit hoće li terorista šta upalit, pa da mu mogu skedžulat odgovor na klipsu. Hvala na gledanju i veliki pozdrav za vas. I hvala na svim donacijama za Tabih agenta. Veliki pozdrav i ćao. Čuj Hamdo, kako će se čut u tebe pod kućom uskoro?